Biyag ti tao. Hello gagayam! Welcome back to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga oras yumanan. Sakbay na, hello mampay kini Jenny Batala, kan dagiti anak na Nicole kan Irish, kan asawa na Eduardo Batala. Ni Nicole Cabulos, Cheryl Wakit, kan Aida Garcia. Hello kada kayo amin. Katita intay nga rudendenggan ti part 38 compilation. Dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Mapana ko ni di pagadalan, nanang. Muwen anak ko, agan anad ka akan ayon, Wayne. God bless you, anak ko. Wen, nanang. Agan anad kayo matapanawak dito'y balay. Good morning, Ara. Naka-review ka din para iti-quiz tayo intun madamdama? Wen, alanda. Idi rabi ipen nag-review ak. Sika ngay. Ay, sana ka naka-review idi rabi Tanag-chat kami iti boyfriend ko. Napuyata nakpaikit di. Ala, kita mata mga nukit din mo nagan ti boyfriend mo ti may surat mo iti papel mo. Saan mo kit di aara si kamot? Ay, nalpas mo't lang ti quiz tayo. Grabe ti panagtibayok itay sika. Taapay mo't landa. Kung naglakit din na mabagsakak manan iti quiz tayo itay. Iso ano maminsan o naumpay tag-review sakbay ti boyfriend mo. Anya? Congrats, Sarah. Sika man ang tikangat 20 puntos iji quiz tayo. Naglaing ka talaga. Agyaman nak dyan do. Dyan do. Anya ka di ba ng tigagaram kanara? Apay ni nasitgam. Kayat ko lang ang makita tigayem mo, Landa. Kayat ko akablaawan. Aywan gaya Mara. Kayat ko kumatag paisuro kan ka iji lesson tayo. No, mabalin Awan mabalin lat tamat dyan do. Ngam saan pa nga ita ha? Adapi nga min aramidak. No free time ko latan Agyaman na Kara. Wen, urayak ti free time mo. Awagan na lang no kaano. Ara anak, kumusta ka iti panagkadal mo? Mayat nanang, nangato tinaala kiti quiz me. Ay, nasaya at ngarod no kasta anak ko. Ngam, aguray kayo. Asino di kasinsin nung batyo itay? Di kaaruba tayo dita asaan at nasaya at tukali na. Apay ka di manan. Anya man ang timbagbaga na kada kayo. Agasam, takuna na marigrigat tayo lang. Awan ka na uti manam na maarumang ay tibiyag tayaw anak ko. Nagalas ka taramid day tabakutan. Rumbang ayamat day tang ibagbaga na kada kayo. Paymantay nakman sungatan. Ay, bayamon anak ko. Sana nasaya at tikasta. Di mo tutupaan. Masurunak ngamin. Tagibasitan dalaunay ti panagbiag tayo. Bumaknangak to lang Isipat ko iti dayja bakit tirinapet to akwartak. Agyaman ako na ititulog mo, Ara. Okay lang dyan do. Awanan yaman na. Nalaka lang mo ti lesson tayo basta adalam nga husto. Ala, umay ka tama pantag merienda sa tanto agawin. O sige sikat ti makaam mo dyan do. Mangan ka lang, Ara. Di kag babayin. Wan gayam. Adaman damagak. Oh, anya ka di day dyan do. Ada ka din nobyom? Awan pay. Apay ka di. Kinapudno na. Nabayagan na kursunada ka. Ngam, mabainak lang amin kan ka. Italaan na ikanak iti tured amang ipudno iti dayta. Anya? Palubusan na ka di nga gayat kan ka, Ara. Katuwan Taam mo ka na saya ati panagpuspusom. Ngam, ilimod tapay laang dayta Tama nga no saan nakman na nasardangan tigayim ko akan kantsawan. Wen, agtalag ka kanyak. Awan pangibagaak. Ilimod ta ti panaggustok ken ka. Class, good morning kada tayo amin. Good morning, sir. Adala kayat ko nga ipakaamo ka na kayo.
Gaputa umadanin ti panaglepas yu ti kolehiyo, ada yu offer da trabaho para ka ti fresh graduate. Ket no interesado kayo iti dayta. Masapol, alalaingan nyo ti maudi nga examyo. Taiso, ti pangibasaranda. No qualified kayo, when no saan. Nawatan nyo kadi, class? Yes, sir. Yes, sir. Ay, congratulations, Sara, anak ko. Ay, nakalpas ka mo lang ngayon iti panagadal mo. Agyaman aken ka, nanang. Ngamin, si katinang tulong kanyak tapno makaadalak. Nanang, adda na pintas nga ipadamag ko kada kayo. Ah, anya day ta anak ko. Naala kami iti gayem ko iti trabaho. Kat mangrugi kami intun pikat. Na, nagsaya atin ngayon kasta anak ko. Taadan pagtrabahwam. Nanang, saan da tayon to natagtagipasitan dagiti kaaruba tayo? Nalala, bayamon anak ko dagiti kaaruba tayo. Di mon ikan kanaw ti anyaman nga ibagpagada. Tinapatag, awan ti madi nga aramidon tayo. Kumusta nga ito muna nga aldaw ti trabaho, friend? Mayat landa, friend. Nagmayat tiriknak. Sa wakas, makaurno nga kun iti pagpatakdar ko iti balay mi. Ala, nasaya at ano kasta? Ay, awan tumot siguro ti mang tagtagibasit kada kami. Itungpak kadakwada ti urnong kakwarta no kaskasano. Ha? Hello, Jando. Nakawag ka mat? Hello, Ara. Imawag ta, mailiwakin kan. Mabalinta ka ditag sarak. Ay, pasensya kan, Jando. Ado nga minti pa ka kumikumak. Iso ajak mapatganday takid daw mo. Mabalin ka di nga iti sa bali laangan ngal daw? Basta ka di. O sige nga ron. Basta gan anad ka kanayon dita, ha? Wan, agyaman na. Ay, kamaudyanan na. Adan na pintas kandakkel abalay tayo, nanang. Sigurado nga ado ti umapal. Agyaman anak ko, tanagpursigi ka nagurnong para iti daytoy. Kasla naragrag sakak dita sigud abalay tayo anak ko. Nga oray basay. Ken rutap-rutap tiyero na. Ay na, kasta talaga, nanang. Masanay kayon to. Nakarkaron no makita da nga umadun ti may pundar tayo. Nakarkaron nga umapal da. Sapay ko nakagumatang ak itilugan ko. Uy, damag ko. Umas asensukan, friend. Ay katwan alanda. Amumatan ti mayati trabaho na. Ay, kat mayatan o kasta, friend. Akit kita Tama nga no pati siya, malipatan na ako nagayam mo. Saan mat? Si Kamat landa. Ay wen, kinapudno na. Na-promote kiti trabaho. Kat syempre, sigurado adakdakkel man ti masweldo. Ala, mayat ano kasta, friend? Ay no, maragsakan nagparaken ka. Sino nga tati mauawag? Hello? Sino ka di daytoy? Hello, Landa. Ni Jando na ito, eh. Oy, Jando! Nakaawag ka, mat. Kamusta? Nasaya at mat. Kumusta ko man iharakin ka? Di nakmat ngamin replyanan. Ha? Kastaya? Nga mga no busy mo titi trabaho na, Jando. Kinapudno na nabayagan nga gayan ayat kami kani Ara. Ngam ilimlimod mila adwa. Anya? Huwag ka nagtupay kat. Nadlaw kung ti kinasingad yu adwa idi. Diyak ngamin sigurado. Tama nga no agar-aram ka laang. Angam, oy, inaklo na kagaya mong tigayom ko? Well, Landa, nabayagan na. Ilimlimod mila eh. Ta sana kayat niya Ara ang maamon ti sabali. Isa pasensya mo, Jack imbagbaga. Okay laang, mat.
Apay nga ro na saan nakangaw-awagan ni Ara ngay? Jack nga rod amo. Iso nga imawag akin ka. Tapakibagam tuman ken kuana, ta-replyan na karagiti chat ko ken kuana. Kailiw kong tigayem mo. Sige. Ibagak to ken kuana, dyan to. Ara, imawag ni Jando idi agsapa, kat damdamagan na ka. Siko, inlimod mo kanyak anabayag gaya man nga gayan ayat kayo? Ay, pasensya kan landa ha. Ngamjak ngamin kayat na maiwaras nga agayan ayat kami. Apay, anyat imbagana kan ka? Kunana nga awagam ka no, tamailiwan ken ka. Jakon kayat day Jando. Nauma akon kan kuana. Ay, marigrigat lang arudan, awan pa amamuna. Amumat ang nakapoy ti ulo na sipon pa'y di agad adal tayo pa'y laang. Ha? Ala ka, apay nga yakas dati pa nagsasaumitan, Ara. Kat syempre, amumatan nangaton ti posisyon ko. Iso asana maibagay kanya ko ni Jando. Tan nababala a klase a tao, kumpara kanyak. Ay, nukasta nga rod, awagam taibagam adimon kayat. Tapno saan na namang namnamakin ka, friend? Ay, mataktak lang ti oras ko dita. Saan na masapul? Si kanton ang ti mangibagakan kuanan no magagat ka. Tano siyak, awan oras ko kan kuanan. Anya? Nang, anyat masidali no tuyo. Ay, nagprito ak iti tuyaw. Ken nagkisa ak iti ugot ti kamutay, anak ko. Anya, magda kita lutlutuan yun. Nagadwa karne di taref. Saan akong ngagsidsida iti kakasta? Aggatal ti dilak dita. Mga anak to ni ti restaurant. O sige, tinak mga ni Jerwaran. Ay, talaga nagbaliwan ti anak ko. Nagbalinain anaarte. Ara, inta mangal dawan. Ay, pasensya kan ngamdya kon makikuyog kan ka. Adda ngamin kakadwak amangan. Kan nangato ti saad da iti trabaho. Siyempre, kababain. Tan nababalaang ti saad mo. May babainak lang. Anya? Kan amangan nung matuntupay ti saad ko. Kat kababain magkadgadwa talata. Kat nababalaang ti saad mo. Iso amanipo dita. Putdentan ti panaggayem talanda. Anya? Ara anak, ada kagaya may apagisaw, nakaluto ako, magantayaw. Ay, sige lang nanang, nanganak kami ni restaurant itayan. Kastaya, ay nabayagan asaan ka amakisang sango kada kami amangan anak ko, apay ngay. Ay na, busy ako ni ti trabaho, nanang. Iso asaan ko amasango ti makisango kada kayo. Napili ka pa yun, iti masida. Kat syempre, adan kwarta tayo paggatang iti naima sa sidaan. Ay, nagbaliw ka na talaga, anak ko. Mailiw ako ni ti sigud nga ugalim. Tay sigud nga ara, napakumbaba ken nasingpay. Nagadumang ay bagbagayon. O sige, tagpalusak, tagin na akon. Nabanugak iti trabaho. Ara, ipapaayab da kay jay office. Ada ka na importante nga ibaga ni Bosken ka? Ay, kasta ka di landa? O sige, mapana ka dagusan. Hindi ito siguro tayo ruraya ka na pinta sa damag. Ama promotak sa manan. Uy, Ara. Apay. Anya ka di tinapasamak. Apay nagsangsangit ka. Kunak na nga to daman ang tisahan ko. Nga masan. Ta sinisante dakmatan ngawan gap-gapuna. Ha? Apay. Anya ti makagapo. Ta sinisante da ka, Ara. Diyak nga rod amulanda. Apay ngay kanong inikat da iti trabaho. Kat naglaing mat ni Ara. Adda ka nung naduktalan da nga anomalyana, Jando. Ngam, saan lang nga aklonon ni Ara dayta. Angam, dayta mo ti kinapudno.
Maipapan ka no iti kwarta dayta. Sayang mat nga rod ni Ara ano kasta. Ay, talaga sayang. Nang runa kat ngimaton ti saad na. Ang kasday mo tan tinapasamak. Kaasimat ni Ara. Ay, wana. O katsika. Kumusta ka maten dyan do? Nasayaat matlata, Landa. Agbis-bisnes sa kabayatan ti panagtrabahok. Tayso pa yan mainayon iti income ko. Mayat nga rod ano kasta? Anusan Ure basit ti kita. Tinapatag nadalos ti pagsapulan. Pudno dayta dyan do. Ingkamanganan, anak ko. Aldawan ang abdi ka pala na migat. Awan kanas ko mga nanang. Ay, di ka nga minunay ag pampanunot tapno saan ka ama stress, anak ko. Jack makaid na. Kasanon ti panagbiag tayo. Naikatakmatan iti trabaho. Sapay nagrigat nagsapul iti pagtrabahuan ita. No makasapulak man, kas lamang rugiak manen. Basit man ang disweldok. Ay, kit. Talaga akas anak ko. Nairwama ko niti dakkel a sweldo, nanang. May kawag. Anak ko, surwam ti makontento iti anyaman nga adaken ka. Basol mo laeng anak ko. No apay akas ta tinagbanbanagam. Ta, nagaramid ka mo ngamin iti anomalya, anak ko. Agbabawi ak, nanang. Ngam naladawan ti amin. Saan pa'y analadaw ti amin, anak? Ada pa'y gundaway mo amang ilintag iti nagpindutam. Akidaw ka iti pamakawan iti apaw. Ket dawatem titulong na. Tapno iturong na ka iti nasaya at adalan. Ket no makasapul kan tumanan iti napintas at trabaho. Di mon ulitin ti inaramid mo, wine. Wen, nanang. Ikarik. Suruan tayo ti mangtalyaw, itinaggapuan tayo. No naragpat tayo ti arapaap tayo, di tayo kumagbalin apalangguan. Agbalin tayo kumalatta na pakumbaba tap nagtultuloy adumteng ti bindisyon iti biyag tayo. Alagagayam di tamanan tinagpatinggaan day nga istorya, dito'y drama tayo. Biyag ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, niya po Diyos ti mangtarabay kada tayo amin. Biyag ti tao. No awan aramidem, ipamaisamkit di ko mati atensyon mo iti garden mo, Nelson, anak ko. Kati sumat kar aramidak, nana. Ad-ado mo ti oras mo nga ag-cellphone. Sayang laeng ti oras mo. No awan ti aramidem, kisayam kit di ti bulong tinateng amulam, tapno mayat ti bunga na. Agruot kameten, tapno saan nga iso ti papanan ti abuno. Agpakalaing kayo man ako nakon. Saan met, anak ko? Ibagbagak laeng tapno saan amapeste ti mulam. Mabalin ka din, nanang diyo pakibyangan ti garden ko. Sayang ti pagpupuunam a kwarta. No saan mo nga aywanan ang naimbag ti garden mo, anak ko. Kat ay aywanak mo. Diyo makita aya, abinigat ng sibugak. Asino mo timayat nga agsayang iti kwarta nga. Anak ko. Maray, bigbigat mo nga gungungot dyan anak mo alalakay. Ay, wan nga rod Mari Espe. Adan samot pagsaksakitan tinakam na kan ka, Mari Kuncheng. Awan mo ti amok nga inaramid ko, ama di Mari. Amangan no adan ay sawang mo adi na nagustuhan. Di namat nga rod idiretso noan niya. Basta agong unget latamot, uray mayat ti pan nakisaritaken ko na. Kasi itay agsapa,
Ibagbagak laeng dagiti rumbeng nga aramiden na. Tapno saan ko maamapis ti timula na ngem nakaunget kanya. Nala, aganos kalatta, Mare. Patyak, makaamiris tumalaan dyan anak mo. Wen amare, uray kanayon nakabugkawan, agan ano saklata. Nasaya at aklataken kwa na, ta anak ko kat nga rod. Patpat gaklata ti anak ko, Mare. Adda na ibaga ti kaaro ba tayo kanyak, Nelson ading ko? Apay, anya manan tindanon na kita kaarubakin ka manang Cheryl? Bugbog kawam kanumat ni nanang. Kasano? No agsao kat kaslaawan na pulos amok. Anya launay ay ti pagsaksakitan tinakemukin ni nanang ading ko. Iso ti may sa arason no apay nga grigrigat da tao ita. Adda ayamat ti inaamayat nga agrigat ti anak na. Sipud pa'y idi ubing tamanang nariknak sa anak na patag kaninanang. Kan isumot lang ti makagapo. No apaya sa anak na nakapagturpos iti panagadal ko. Di ka kumaagsao iti kasta ading ko. Kasano kuma sa anak nga agpanunot iti dagas. Kastama timparparik na ninanang kanyak. Kasla maragsakan tupay no mapesti na iti mulak. Saan ko maakasta ti ibagam ading ko? Wen, adda ti pagkurkurangan ni nanang. Ngem di mo kumamit ipabasol kan kwa na ti rigat a mapaspasaram ita. Pangaasim ading ko. Siningir mo ka di ti bayad tinateng mo, Nelson. Apaya sang kadamag yu aya. Kumusta aklaeng ano mayat anak ko? No addamot la sukat ti bannog mo. Uray mayat ti presyo. Manulaang tinailako ta napiste kat nga ro dinaduma amulak. Kurang payatangdan ko ang nagtrabaho. Kasta aya. O ita, naragsak kayo? Naragsak kayo nga agmalmalas ka nagrigrigatak nga anak yo? Saan akasta anak ko? Isa ano maminsan, saan nga amin abanag kat pakibyangan nyo? Tanay, kita nyo, ti ipikto na kanyak. Kitain nyo lang haruran nga grigrigat na tao. Saan ko apagayatan ti kasta mapaspasamaken ka, Nelson anak ko? Agsat Tata Henry. Dagsamat parikot mo, Nelson Baraok. Talaga nga dakkel ti parikot ko, tata. Anya na ito aya. Napeste ti mula ka natang. Nabangkrap lang arudan ti naudi anatang ko. Ita, saan man rin ang nagtubo na iti kaimulmulak. Kasta talaga ti garden. Ada panawan nga agswerte tayo. Ada amat saan. Tijak kayat. Man nakibiyang launay ni nanang. Tijak pain amon niya ti ikarkararag na. Idaw-dawat na siguro nga agmalasak Sa anak lang arudan na nakapagturpos iti panagadal ko. Malasak man iti garden ko. Awan man siguro ti ina akasta ti kapanunutan na. Sabali ni nanang ko, tata. Sabali ti ugali na. Di mo pabasulan ni nanang mo, Nelson Baraok. Ay natata, sipod pa'y idi ubingak. Nariknak sa anak anapatagkan ko na. Aging gaita, kastalat ti ugali na. Ay, di ka agsaw iti kasta. Taamangan mat, no sikat ti ayan ti parikaut. Ha? Nasapa kayo nanang sa dino ti papanan nyo. Tulungak ni ading mo iti trabaho na iti garden anak ko. Agmula ka no, kat nakitak akaruro o ti garden na. Iso atulungak, ta iso pa'y apaggastusan na numanangdan iti pagdalusan na. Kat, makamu kayo nga rod ananang. Basta di kay unay agbannog ijay nanang. Anak ko. Anyat aramidin nyo dito yung garden ko nanang. Tulungan ka nga agtrabaho. Sana yun, yak kasapulan ti tulong nyo. Awan matla ang taramidak ijay balay. Iso nga imayak. Kan nakitak akaruro o ti garden mo. Di yu pakibyangan dayta. Isurum nga rod no anya ti aramida. Agawid kailangan. Intun nadadaga sa mapasamak kada kayo dito yung garden, makabasolak pa ikitin adina oras.
Di kayo madanagan. Nairwama kasyak lang trabaho. Diyak kasapulan ti tulong nyo. Pangaasi manak ko, saan kumamot akasta? Di yung ipilit ti kayat yo. Nalan, pumanaw kayo dito yun. Agmerienda ka pa, Mari Kuncheng. Madu ti Diyos kang tinapay. Agyamanak, Mari Ispe. Nay, kasla naliday ka manan, Mare. Naggapwam aya. Nagkapuak iti garden ni Nelson, Mare. Anya tinaramid mo ijay ngay. Kayat ko kumati tumulong iti trabaho na. Ngam di namut kayat, Mare. Di na kano kasapulan ti tulong ko. Inong tanak manen di anak ko. Apay nga yakas jay ni Nelson. Imbes nga agyaman kumakit di tatulungam. Ngam baliktad mat. Manmanumag ti kasta klase ti tao. Dayta nga rod, Mare. Uray anya daramidag. Bugkawan naklatamot. Ay, mala. Kasi ti kanayon ko nga ibaga. Aganos kalata, Kan giddanam iti kararag, Mare. Tapno malawlawagan ti panunot di anak mo. Uwan, Mare. Kasta talaga ti kanayon ko nga karkararag. Ama urnos kumati parikot iti nagbaetan mi iti anak ko. Mamin, ano ba't nga ibagak ka na kayo? Asaan nyo asampayan dito yun, anang? Nakababayan ka na iti lumablabas. Pasensya ka, Nelson. Awan nga minan ti daduma apang ikarga akadagiti ules alina ba kanak ko. Ikatin nyo na gito eh. Diyak kaya makita na ito nagsubliak. Wan anak ko. Nagado ang mabalin na pagsalapayan dita. Dito ipalang mo't asidag ti dalan tinapili yo. Ay na, di ka kadi akong unget anak ko. Nukas ta ka na yun, talaga ang makaungetak na nang. Anya launay ti pagsaksakitan tinakam mo kanyak aya anak ko. Imposible mo't adi kay makarik na. Ibagam nga min atap no amo kanak ko. Agin, di mo kayo palang dita. Amo yun na itan. Di kayo agin dadamag pa'y. Ay, sikabat kayam ti masabat ko konseng. Papanam. Ay, mapanak man dita istor. At damapan ko gatangen, Henry. Wano, pinagsasawan na kayo manan ni Nelson. Saan mo't? Di ka naglibak, konseng. Pinagsasawan na ka manan di anak mo niya, ni Nelson. Ay. Di ka naglibak. Tano ag istorya ni Nelson kanyak. Kanayo na dakas kakenkuana iti istorya na. Sika ti pagpabasulan na makagapaw no apay nga grigrigat ita. Ay, mano atawanan akastoy kami. Mano atawan meten agan anusak amabugbog kawan. Ay, kasi kamat nga ron Ala bayam, tano agkuyog kamin tumanan iti anak mo, bagbaga aktaw. Ano nyo dagiti kawas ni Nelson, nanang? Ilabak, Cheryl, anak ko. Kaasimot ti adim. Di na masangot ti aglaba, tabisimot iti garden na. Naimbag kumamot, no adda pagswertyan na. Amangan no makaungat day jay, nanang. Anya kumanga iti pagungtan na, anak ko. Ibaganan tumanan a pinakibyangan nyo dagiti kawas na. Wen takas latrapo mo't anak ko. Nasken ang mailaba. Ay nananang, amuyo mo't day jay akabsat ko. Umuna akanayon ti unget na. No adda parikot a mapasaran na. Da kayo ti pabasulan na. Nalaingag pabasul, nanang. Bayampay laeng ni ading mo, anak ko. Ma-stress la siguro. Takanayon mo't ngamin ang mabangkrap kadagiti nateng nga imulmula na. Mano atawanen nga gargarden. Ngam aging gaita, kat awan ti pakakitaan na. Naurnong paikit din ti utang na. Maawatan kayo, nanang. Ngam saan mo't amabalin akanayon ada kayo ti pabasulan na. Taad damat ti pagkurkurangan na no dadduma. Saan namot ngamin atutukan ti garden na, nanang. Iso abasol namot laeng
Awan mo't nagtimurang ka, manang Cheryl. Sa dino tinangidulinan nyo. Ang mga no imbasura yung matan. Di mo ka di makita, tinakasalapay itirwar, Nelson. Ha? Ninanang ka di manan tinangilaba ka nagitikaus ko? Wen, ading ko. Nakita na ngamin ana urnong timurang mo. Iso nga inggelgel na itay awan ka. Ba nag-apagyamanam ko ma. Ibagam ka ni nanang, ano maminsan, di napakibyangan nagitigamit ko. Amom, ading ko. Saan anasaya at aguraan kan pabasulam ni nanang ititong palbiag mo? Baliwam ka diti kasta a mindset mo, ading ko. Kudo isumat ipakpakita ni nanang kanyak. Kasala di na kayat nga agbaligi mo't da tao. Amok nga addadag iti pagkurkurangan ni nanang. Ngam saan nga umno arason day ta tapno guraam. Mano atawanan akasta ka? Nalakakin ka ti mangibagay ti kasta. Tadi mo amutiriga tapagdaldala na kita. Apay, ti panagkunam ka dikit na itid ni nanang amin akasapulak, ading ko? Saan? No may papan iti panagadal ko. Addadag iti gundaway nga agsidaak iti asin. Ngam awan nangag mo a reklamo kanyak. Ngamin, maawatak ni nanang. Isulaang tagtrab-trabaho para kada tayo, ading ko. Nagasgasat ka, kan napatpatig ka kaninana ang manang Cheryl. Saan apod no dayta, Nelson? No umapal ka ta nakaadalak, katsi ka agargarden ka laang. Di mo pabasulan ni nanang, ta desisyon mo matinagikat idi. Saan aya? Kastala ka na yung ti bagamot manang. Saludsudan ka man, Nelson. Saan ka di apanagayat ti pakpakita ni nanang kan ka? Uray bugbog kawam, isuro na kalatta. Kayat napay ti tumulong iti garden mo. Kan ilaba napay ti murang mo, uray kasta ti pakpakitam kan kuana. Saan ka di apanangipatag ti maysa nga ina ti kasta, ngar aramidan na kan ka? Adamot gayam lakom apantalon, Mare Ispe. Ay, wen mare. Agpili ka tamang ano da magustuam. Saglalakalaan. Ay, daytoy Mare, sagmamanaw. Ay, 250 laang dayta. Ngam dakkel samad kan ka. Panglalaki dayta. Wen tapara ken Nelson tigatangek Mare. Ay. Maasyanak ang makakit-kita iti pantalon na Mare. Namantsa-mantsaan ken abot-abot. Ay, sige, yan tangay para iti anak mo. Ikang kay ti discount. Agpaiso, Mare Espe. Wen, itad kulangan iti 200 ti maysa. Basta nayunam ti gatangam Ang mga numalugi kamatan, Mare. Saan, Mare? At dalataganan siya nga uray basay. Ay, katagyaman nak nga rod, Mare. Anya ta inyawid mo anak kasupot nanang? Pantalon, anak ko. Ginatang ko kan Mare Espe para kan ading mo da itoy. Barang magustuhan na ananang. Un siguro, anak ko. Takapadpada dagiti pantalon na ti style da itoy. Sa dino ti ayan ni ading mo. Napan iti ayan da tata Henry nanang. Mapan na kanualaan ti impawit na. Saan ka di anagungat, idiin labak ti kawas na anak ko. Makaungat ananang, iso asinirmonak man itayan Barang makaamiris matanday di ang tao. Mahilig ngagpabasol. Amangan kit dino na upay, anak ko. Anya ko mati pa kaupayan na ngay, kat pudno mat dagiti imbagakan kwa na, nanang. At ka di tayo impaw itkukin ka, Tata Henry? Ada, agtugaw ka pa ita agkapita Nelson. Saan ang tata? Umay ko lang alaan ti impaw itkukin ka. Adala kayat ko pagsaritaan ta. Anya ka di na ita? Kumusta kayo kadinanang mo? Jaklat ta pagan ano? Masurunak lata ang makakit-kita ken kuana, tata. Sikakit di matbarok. Apay gaya kasta. Di mo kunaan nga isulat ta ti pabasulam kanagitirigat ang mapaspasaram. Adamot lang basol na. Adaken ka ngagdiskarte ta saan kamutan nga ubeng.
No, adaman nagkurangan ni nanang mo, sikan ati mang punaw. Kas makitak mo't kat aramiden ni nanang mo, ti kabaalan na, tapno may pakita na ti pamatig na ken ka. Masyanak ang makakit-kita ken kwa na. Tano masalaw ko dito dalan kat madlaw nagsangit, ta kanayon na limtag na iti mata na. Nagsangit ta guilty ngamin. Doon niya, tinagkurangan, nagiti dadakkel tayo, maawatan tayo kuma ng runa, no makita tayo mahit, nga aramiden dati, kabaalan da. Awan perfecto a tao, marok. Ito julat tanti impagatang ko, agawid akong tata. Diyan kaya ta pagsaritaan tayo, iti may bapan, iti dahi tabanag. Kitam, Nelson, ang mga no saanan ani konsing nga inam, ti ayan ti parikaut. Ang mga no si kamat tayo. Hindi ka pa'y agawid ta, agmerinda ta pa'y. Agistorya ta pa'y. Ado, ti kayat ko nga ibagakin ka, baraw. O niya, nawatam ka din, nagiti imbagbagakin ka, Nelson? Uwan tata. Agyaman ka. Ado tinaadal ko karagiti imbagayo. Kit naamiris ko ti bidot ko. Agyaman akbarok. Ta kinapurno na. Kasta akmat ide iti day di amak. Aging gaan atay. Jak nakapagkid daw iti pamakawan ken kuana. Isa nagasat ka ta si bibiyag pa iti inam. Ada pa'y gundaway mo nga agpakawan ken kuana. Uwan tata. Isu siguro anatangsit ti anak ko kanyak. Kakastamot laeng timparparik nag ide itinatayan nga amak. Takunada nga rurin. Noan niya tinmulam. Isumot lang ti apitam. Isu ano di mo baliwan ti kasta nga ugalim. Ang mga no aramiden tumot balin nga anak mo kin ka. Tikas itar aramidem iti inam. Pagbalbaliw akong Tata Henry. Agyaman akmanan iti panang bagbagayo kanyak. Nasaya at tada ka nanak ko. Adda itad kukun ka. Ha? Anya day ta nanang? Pantalon mo anak. Masiguradok am agustuam da ito eh. Ingatangan dak pa yan. Nakitak ngamin nga abot-abot ti daduma a pantalon mo anak ko. Namantya-mantyaan pa eh. Iso agim matangak iti kumare. Nanang. Nanang ko. Inarakop nakmutan anak ko. Ay na, jak mailadawan tirik nak nga inarakop mo anak ko. Anyat mo paspasamakan ka. Pakawanan ako mananang. Nagbalinak at angsit ka na kayo. Kanayan kayo abugawan. Awan respeto ka na kayo. Kan no dalabasit jak magustuhan. Da kayo adagos ti pabasulak. Sorry nanang ko. Ay na, awan day chay. Baybay amo nanak ko. Saan akmat agimurakan ka. Patpatgan kang amin anak ko. Patpatgan kayo ba't unay nanang. At tuwing ti kapeyo nanang. Ay na, intimpla anak pailaeng. Kat kabaelak mo ti agtimpla iti kape kanak ko. Bay andak ka di amang serbi ka na kayo. O manang Cheryl, inkagtimpla iti kape. Ada na pudot, ada no medita ko rin. Sige lang nga din ko, jak agkape. Talaga gayam ang nagbalbaliw kan Nelson. Nagbalinak lang ang nakapoy iti kalabas manang. Diyak kamin maaklo na kasto ti nagbanagan ti biyag ko. Nga awan na ilupas ko, iso akas diyay. Angam naamiris kon ti amin. Idi agad adal tapay lang. Kanayon nga ibaga ni nanang nga ganos na. Ngam gaputa saan ka nakaibtor, nagikat ka. Iso abasol mo matlaang ading ko. Amok na tama nang. Basol ko. Kat ulit at yagkid daw iti pamakawan ka na kayo nanang. Kastamot kan ka manang. Maawatan ka anak ko. Ay,
No sana ko maapobre nga inayo, nakaadal ka kuma. Ano mo't lang tinagkurangak nanang. Ado ti pagkwartahan dita no, naggagagitak ko ma. Pati ti garden ko, kurang ti panangasikaso kiso mapiste. Ala, ikararag tayo asapay kumata matsamba ang meten ti mayat apresyo. Tapno makabawi ka kadagiti lugim, anak ko. Wala na. Kumusta ti presyo tinateng ita, Nelson, anak? Mayat nanang. Nakatsambamot lada taon iti nangato a presyo tinateng. Ay, ay kit nasaya at ano kasta, anak ko. Itala nga makaigama kiti kastoy kadakkel a kwarta nanang. Usaram anasaya at dayta kwarta ading ko. Saan akum kumpurmi ti pangigas-gastusam dita. Inton kwan, ninanang tumanan ti pabasulom no maibos. Apay lang nga ipalagip mo dayta, Cheryl, anak ko. Una akla ang tikapsat ko ananang. Ngamin, di tay laam mo ti taray ti panunot na. Sana na mapasamak na itama ng Cheryl. Ammo kon non niya ti aramida kita. Pagyamanak launay ti Diyos, na nakatsambak mo't iti mayat a presyo. At manen pangrugyak nanang, manang. No adda pagkurangan dagiti dadakkel tayo awawatan tayo latakuma. Di tay pabasulan idan o di tay naragpat dagiti ambisyon tayo. Tadamat la kada tayo nga anak ti susi tapno maragpat tayo dagiti arapat tayo iti biag. Alaga gayam ditan tinagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manen, Diyos dagnina ititunggal maysa. Biag ti tao. Anya ti kayat mo akan yan, Gary? Saan ba ta masapo lamang restaurant ta, Karen? Isa pa ya paggastusam. Okay lang ang kanyak. Anniversary ta ita. Iso akayat ko nga agbalin a memorable day ti nga aldaw kadagtang. Pasensya kang, sikapain ti aggastos iti date ta. Okay lang ang kanyak. Saan matakanayon? Agyaman na klaunay. Sakto mati mangilibre itong sumaruno. Sige. Agpili ka nga rudan no anya ti kayat mo ta agorderten. Mabisbisi na kun. Narabyan ka manen, Karen, anak ko. Malasumrakan. Anniversary mi kinigari ita, nanang. Iso anangan kami iti paborito mi a restaurant. Pasensya kayo na, no sa anak-anak kapagpakada. Okay laeng. Tinapatag, adakan. Ang dinakan samot intulod tinubium ita. Saan nanang, nagtaksi ak anagawid. Ada ka no napatig alakad na. Kat nurabein. Adapay lalakad na. Papanan na kanungay. Di namat imbaga no sa dino, nanang. Basta ti ko nana, kat napatig ka no day alakad na. Ay, kasta aya. Nala, ingka nga rod agpalasan, anak ko. Nagloko kan, Gary. Asino jay babae nga inyawid mo iti rabi Babae? Adayamat nanang. Di ko nam katjak nakita dayjay. Masiguradok asaan ani Karen dayjay. Tangiwat yun nanang. Di ka maten makunkontento iti may sa babae, anak ko. Saan ko mat nga ayatan na dya babae? Kahit namot kami ti sumurot kanyak. Isungin kuyog ko na nagawid iti balay. Idanon ko kin ni Karen ti kastangar aramidam. Mapakawan nagtumot lang ni Karen nanang. Amok ni Karen. Uray anyat aramidak. Maawatan na. Babae? Inyawid ni Gary, Karen? Wan Jenny, jak amo iti dayjay alalaki. Ay, okay kayo lang hindi napalabas sa bulan. Nag-date kayo pa ita anniversary. Ngamita, kasta man ang tinaramid nan?
Saan lang ang anam na minsan nga inaramid na tikas na kanya? Saan lang nga arak ti bisyonan? Agbabae pa yan. Ay, talagang awan ti denggan na asao. Kat anya nga ro ti planom ita. I-break mo ka din? Saan? Adda sa bali at plano. Anya dayta? Ti kuna na kanyak idinaudi ang nagsarita kami kat nagbalbaliwan. Ngam saan mat gaya. Ita, ipariknak mat kan kwa na no anya ti parik na kanyak. Ha? Anyat kayat mo sawan? Sabong para ka Karen. Awan ang bain at talaga dahi ti agani. Di ko na siguro. Diyak ang muti naraming na. Sabong para ka kunat. Agyaman na, Gary. Saan nakadi akagura? Apay, adda ka di pamkwatak amang gurakan ka, Gary. Ha? Awan matkit di? Nukas na nga rod. Awan ti rason tapno gurain ka. Ada ka di aramid namin ton malam? Adda papanan mi iti best friend ko. Sa dino? Mabalinti sumurot? Ay, kwa. Saan? Tapang girls laang day di alakad mi, Gary. Di mo matimbagbaga ang paragayam ti papananta, Karen. Wana, tapno mapadas tamot ti agbar, friend. Ay sus, amangan na agungat ni Gary no maamuan na ang nagbarta. Iti anya aga po. No kabailan na ti agbar. Kabailak mo't No kasta? Kaya't mo labalsan ni Gary? No kabailan na ti mangloko kanya. Kabailak mo't ti mangloko kan kwa na. Isulaang aya. Ay sus, sana nasayati kasta ka panunutam, friend. Awanan, friend. Nadadaalan ti panagtalak ko kan kwa na. Kasano nga rodan ti relasyon nyo no kasta kayo? Kasano ang maurnos kayo no saan nyo apagsaritaan ang nasaya at dayta? Saanan ang maala dayto itinasaya at asaritaan, friend? Ay, wan gayam. No ang saludsod ni nanang, di mo ibagbagaan nagbarta, ha? Sermonan naklakit di dayken no maamuan na. Maditi kasta nga aramidem. Pagsaritaan nyo laangan itinasaya at dayta. Saanan, Jenny? Makaamuditan no anya ti pagtungtungpalan ti relasyon mi. Apaya kasta tilangam. Kasla napuyatan ka ije balay ti gayem mo anak ko. Saan, nanang? Ay, awan dayto, nanang. Didak pa kadanagan. Okay, akla. Ada ka di parikot mo, anak. Awan, nanang. Inanalaang ti kasapulak. Day off kumat ita. Sakbay maturog ka, mangan kapay Madamdaman tulat na, nanang. Sa anak pa ang mabisin. Kaya't ko ti agid na. Ne, andan samot parikot ti anak ko. Saan matasigo da kasta? Nagbar kayo mat kano idikalmaan ko na ni Jenny agayem mo anak ko. Saan adakas ti agbar, nanang? Ammo ka di tinobyom day tangay naramid mo. Saan, nanang? Kakasanon numamuan na. Amangan numakagurakan ka. Babaero mat lang ang day agari. Kanayon mat lang agbar. Iso nga ita, awanan pa nagtalak ko iti day lalaki. Naamwak amin iti inana ti aramidan na nanang. Saan laanam na minsan alinokonak. Namin adun adaras, nanang. Iso nga ita, aramidak matikay kayat ko. Ay na, pagsaritaan nyo itinasaya at dayta, Saan, nanang? Ta saan ang maala dayto itinasaya at asaritaan? Aramidan na tikay kayat na, takas taak mat, nanang. Papanam katrabiin, Gary, anak ko. At napapanan may karagiti gagayem ko, nanang. Di mo kunaan nga agbar kayo manan. Saan matadakas no agbar kami? Tapno makapag-enjoy kami mata? Inton kwan at daman yawid mo dito'y balay a babain. Kaasin ni Karen anubyam iti kastangar aramidem. Uray anya pa tiyar aramidag. Mapakawanak ni Karen, nanang. Amok tinobyak. Numaumangay kan ka. Saan to mapasamak na ito, nanang?
Uray kasanupay ti kinasingpet ti may sa atao. Dumteng tulat ta ti panawen a mapunwan anak ko. Isu adi ka agkampante. Friend, kumusta kayon ka ni Gary? Kastoy lat na, friend. Ag-text kami lang ititunggal may sa no trip me. Amom, adda ka no nakakita kan kuha na itirabi eh. Amukon, friend. Nagbarmanan. Ha? Kasano ana amuam? Adda nang idanon kanyak. Di mon saludsudan no asino. Saan mo kada kasarita? Ay, nauma akon, friend. Agbar aginggat kay kayat na. Taagbarak mat no kay kayat ko. Amom narigat man ti kasta Karen. Narigat no saan nyo apagsaritaan dayta. Amok. Kun mariknak nga awan tinapintas apagbanagan dayto a relasyon mi. Ay, iti kasta nga aramidan nyo adwa. Nagbalinan na toxic ti relasyon nyo. Agpinatangkan kayo pa yan. Saan ko abasol, friend? Agibalbala sa klaang. Ngam sana nasaya at agibalas. At adda dumakkel ti gulo no kasta. Agbartamanan, Jenny. Anya, kat no kagapgapu tala ija ili na panalawas. Dakas ka di. Unay kan, friend. Bar samot latan ti adda iti panunot mo. Iso nga rod matiliw-liwak. Kun anya ti amom ngay, friend. Amangan no adda ti maam-amok ijay. Ay sus, laglagi pam. Adda nobyum. Ura yun ah. Iti kasta nga raramidam, awanan natin nagdumaan nyo ka ni Gary. Babaero ni Gary. Sa itagbalin ka mat tinalalaki ro. Ay na, friend, saan tayo apaabak? Ti amo siguro ni Gary. Diyak kabailan asukatan. Ha? Sorry langan. Di ka matan maumuma nga agbar, Karen. Ibagam ket din no anya ti kayat mo nga inuman, Jenny. Saan na nga ginom ita? Kaduan ka laang. Ni, saan ang mabalin ang? Asino nga ro ti mangkita kan ka no mabartak ka? Si kakit di mat. Nairwaman ti bagik iti arak anya. Dayta nga arak ti pakadadaulam. Mayat mat gayam ti kastoy, friend. Isu gayam asaan ang maisardeng ni Gary. Ta-enjoy mat gayam. Ala, agurdar kan. Makamu ka na nga, Gordar. Umuna akon nga agtugaw. Hi, I'm Miguel. Ah? Pasensya kan ngam saan ka nga am mo. Kaya't ko timagay amokan kamis. Ini pala makitkita ka ni Tipar. Imay kami itigayam ko dito tapno ag-enjoy. Mabalin ka liya, maala ti FB account mo, tapno makontak ka. Ah? Okay, mabiit lang kay pakitakan ka. Ano yung aminan tinagan mo, miss? Siyak ni Karen. Karen? Anyat aramidam di Tipar? Oh, kanya kumaita. Imayak tapno ag-enjoy. Sika ngay, Gary. Nakita nga day masidag alalaki ken kaitaya. Ah, dayjay ka di? Ni Miguel dayjay. Lalakim? Saan pa'y laita? Ngam amangan no dumteng to dayta apasamak. Anya? Ngam apay kasta ti reaksyon mo, Gary? No si ti agbabae. Okay lang. Ngam no siya taglalaki. Agungat ka. Kasta gayam ti kayat mo mapasama ka? Asino tinangirugi, ah? Sika, Gary. Sika mo't lang ti makagapo. No apay anasursurok ti umay dito'y bar. Agyaman nak iti panangitulod mo kanyak dito'y balay, Miguel. Awanan yaman na, Karen. Sumrag ka pa'y atag, kape tayo pa'y. Saanen? Suko nagpahingamin ti kapsat ko. O sige, no kastati ko nam. Indon maminsanan. Wala, no adap ay ti maminsan. Adda, namin, agpadatamat a single. Asino jay lalaki anang itulod kan ka, Karen? Ni Miguel day nanang, gayom ko. Anya, apay, nag-break kayo na ayakan ni Gary. Saan pa'y nanang? Ni, matlagayam.
Apay nga ron ngagpatpatulod kay ti sabali a lalaki. Tasabali mo't ababa iti itultulod ni Gary. Naimbag nga rod taadda ni Miguel adisnudo anang itulod kanyak dito'y balay. Ay, jak amo, no anya ti mapaspasamak kada kayo iti nobyom. No nauma kayo ni iti tunggal maysa, break kayo na. Saan katakasta teraramiden yaw? Awan na pinta sa pagtungpalan ti relasyon nyo, no kasta kayo, anak ko. Adda ka numat babae nga intulod mo, Gary. Nilili da jay. Gaya mo? Well, kay eskwela ang kiti high school. Naimbag man, tama itulod mo day jay a babae. Asidag lang mati boarding house na. Ngam siya, awan pa'y kunamat nga itulod na. Kasano ko mga itulod ka, ket adamot sabali ang mga itultulod ken ka. Dayjay ka di? Ni Miguel, naasyan lang ang kanya. Adan samot pa naggusto da di alalaki ken ka. Siguro adda ka di parikot. Amo na ka di nga danobyom. Wan, kan uray ti kastoy a sitwasyon ti relasyon na. Amo na. Anya, kastan ti kinaklose yu iti tunggal maysa iti da di alalaki. Ket no nabiit kayo pa yan agamam mo. Anya ko ma, awan dakes na, Gary. Apay ngay anag ba nagmuten akasta ti relasyon nyo ka ni Gary, friend? Kat, basol na matlaang no apay ang mapaspasamak ti kastoy, friend. Ay, agpada kayo ngamin ana pride. Iso nagbalin a toxic ti relasyon nyo. Iso laong Agasam ngay. Saan kayo pala nag-break ngam kasta teraramidan nyo? Dakes ka di, no kayat ni Miguel ti mangitulod kanya. Agpudno ka man kanyak, friend. Ayayatem ka di pa'y ni Gary? Nabayagan na kasta ti sitwasyon nyo. Urnusan nyo kuman ti amin kada kayo. Saan akon asigurado, friend? Kasla kayat kumat apagay ayaman day di agari. Ne, kita ama, friend. Di kag dartarasodos. Panunutam anay imbagtan nyaman nga iwayat mo nga addang. Mabalinta ka di agsarita, Gary, anak ko. May papan ka di manan ka ni Karen, nanang? Wan, nakitak ijay paradaan idi na minsan. At damot sa bali a lalaki akadwana. Lalaki na Apay ngay akasta ti mapaspasamak kada kayo adwa. Normal langan ti kasta kada kami, nanang. Amom, Gary, anak ko. Saan anasaya at ti kasta? Asaan kayo ang makontento iti maysa? Kasano no agpamilya kayo no kasta ti aramidan nyo? Agbinbin nalas kayon samutan. Diyak to pa yan amo, no dapay napinta sa pagbanagan ti relasyon mi. Makamo dita na. Agbalbaliw kamot ngaminan Likli kamon ti agbarte ken agbabae. Isumot nga rog ti liwliwak, nanang. Baybay andak ka di lang. Anya? Ay, nasakit ti ulong, friend. Sa anak pa yan ang makafocus iti trabaho. Kasano nga minasaan nga agsakit ti ulom? Kastamo ti sitwasyon nyo ka ni Gary? Ay nga, di mo dakdakamaten tinagan day di ababaero kanyak, friend. Ay, iti kasto yung mapaspasamak. Kaslaawan ang tinamnama ang maurnos ti amin kada kayo. Napukaw san ti panagtalakyo iti tunggal maysa. Pudno day na, friend. Awan matlaang ang timariknak apanagayat para kan kuana. Agpada kayo ngamin ana pride unay. Panagkunam ka di, friend. May mayat ka din no i-break ko ni Gary. Tapno nawaya kayo ka ni Miguel, kasta ka di? Saan na kasta, friend? Uray ni Miguel, liklikak matan. Ay, jak amo ti sungbat ko iti dayta, friend. I-break ko ni Gary, nanang. Saan ka din ama urnos ti amin kada kayo, anak ko? Saanin, nanang? Kalpasan tinapasama. Awanin ti marignak apanagayat para kan kuana. Agraman panagtalik ko kan kuana. Awanin, nanang. Ay, daytaan ti bunga dagiti kamali a desisyon nyo iti nobyom. Imbes sa pagsaritaan nyo dagiti parikot yo. Saan? Tagbinbin nalas kayo mag. Agpada kayo ana pride.
Di yu ammo aliklikan dagiti ammo yu apakasaktan ti tunggal maysa. Pinadas kumat nga isubli ti panagayat ko kan kuana. Ngam talagang awanan nanang. Naladawen, anak ko. Inuray yu ang mapasamak ti kastoy. No idi kumapay kat kinumprontaryo ti tunggal maysa. Amang ano na urnos yu pa'y ti amin kada kayo. Asino ti imawag, gari anak ko? Ni Karen nanang. No kasta, urnusin yon ti relasyon nyo. Saan? Agsarita kami ti personal tapno malpasan ti amin may papan kada kami. Anya? Awanan ti panagayat kan panagtalak mi ti tunggal maysa nanang. Ay, daytan ti bagbagaken ka anak ko. Inuray yu ang mapasamak ti kasta. Adda ti nagkurangan yu adwa. Ngumdakdakkel ti nagkurangan wano nagbasulam ken ni Karen. Wala nang, amok na ta. Da kayo matlaang ti makagapo. No apay akasta ti napasamak. Naawanan kayo iti oras iti tunggal maysa. Ay, anya nga rod. Talaga siguro asaan ada kayo tinaituding para iti tunggal maysa, anak ko. Pasensya kan, gari. Siya kun ti makibreak kan ka. Panag ko na, kat saanan ang maurnos ti relasyon ta. Nang runa ita taawanin ti panagtalag ko kan ka. Wala, anya nga ron. Talaga kasta. Ang oray awantan, awan ko mati agsaksakit tinakam na iti tunggal maysa kadata. Juan, di ka madanagan. Ta saan ka apabasulan iti kasto ang napasamak kadata. Aklonak nga adamot tinagkurangak. Saan siguro adata tinaikari para iti tunggal maysa. Okay, kumusta kayo nga ni Miguel? Mano alawas matan alikliklikak. Awan pa'y planok ang makirelasyon itagari. Adan to siguro. Ngam saan pa'y nga ita? Makasta nga ron, agan anad ka na yun. Sa pala ko mata, pudno, anapakawanak. Uray ka. Agan anad ka mataka na yun. Di ka madanagan. Awan sakit tinakam ko kan ka. Katsapay ko ma, taidjamon tag babae. No agayat ka, ipamaysam laang itimaymay sa babae. Di mo paggigiddanan. Wan ka rin. Pagkadalak mati kasto yan napasamak ka rata. Kat good luck ka. Kastamat kan ka, gari. No kasta talaga patuluyan mo ta agabroad, anak ko. Wala nang. Ag-flight akon iti mabiit. Agan anad kayo dito'y balay, ha? Si kakit di ti rumbeng agan nad, anak ko. Tarabayan nakakumati Diyos iti papanam apagilyan. No kasto yung aldaw. Maurnong dagiti padak a Pilipino dito a lugar. Kat naragsak da ngagsasabat. Ay, kasto'y gayam ti biyag dito abroad. Homesick ti kalaban. Ay baglakit din. Taado dagiti padak a Pilipino dito eh. Maikat basit ti iliw ijay Pilipinas. Kumusta ka, Karen? Ha? Gary? Apay nga da ka dito eh. Sika, apay nga ka dito eh. Nabayagag dito yan, anya? Anya? Nukas na? Dito'y apagilyan, tinapanam? Amo ka nag-abroad kay di. Ngamjak amo dito'y apagilyan, ti ayan mo. At mintas ka. Ah? Thank you. Uray si ka. Ad damot atim maar ka. Umay ka, intag merienda. O sige, mabit lang, tayabak ni Mrs. Takadwa ta ama pa nagmerienda. Ha? Yam amuka ka ni Mrs. ko, Karen. Nukas na. Nangasawa kan? Wen, duwan ti anak mi. Sika nga eh. Awan pa'y gari. Ay, ala. Jakmat na siputan ng ti oras. Ay, adapay gayam na patig apapanak. Nalipatak matan. Inton maminsan laangan nga agmerienda tayo, gari.
O, sige nga Rod. Aganat ka, ha? Agyam anak, Gary. Sige, panawan ka pa eh. Anyan. Kunaklakit din numaurnos manan ti amin itinagbaitan mi. Ngam addamat gaya man pamilya na. Apay akasla nagsubli ti sigod arik nakinigari idinakitak manan. Ngam, saan? Masapol alabanak dahito arik nak. Saanan arumbang dahito eh. Taadan agtagi ko kan na. Kat maragsakan nakparakan ko na. Taadan bukod na a pamilya. Wah, talaga asaan ada kami tinaikari para iti tunggal maysa. Iso nga aklunak dayta. Nasakit man nga aklunan, ngam no talaga asana para kan katitartari gagayam, masapul nga awatam. Ken di tay kumapagay-ayaman ni ayat, tanarigat ti mabalsan. Ala gagayam di tamanan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo ti YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Adya ka mo Abner. Simple la ti paparamid ko kan ka. Ngam di mo pa imat maaramid ang nasayaat. Pasensya kayo na. Nadagsan mat kami ti kayo ng pabagkat yo. Isong batik ti dadumay ti dalan ha. Ay na, agpang panunot ka no saan. Apay, umanay ayaday ta nga pagsungrod tayo ti makalawas. Sublyak to na madamdaman nanang. Agin na naaklabit. Mapan kaitan. Diyak kaya ta makit-kita nga agtugtugaw ka lang dita. Saan tayo pa yan amigat? No saan mo may sangput dagi di akayo dito'y balay? Awan ti mangmangan. Kanayon na napudot ti ulo yo kanyak. Dita, sumungbat pa'y laang. Mapan mo alaan mo no saan? Sige, mapana ko na nang. Abner apok, salino ti papanam. Iti kabakiran lolo. Mapan ko alaan ti kayo ng batik. Ninanang mungay. Ada iji balay lolo. Apay, di nakakadwaan aya. Okay lang lolo. Kabalakmat nga urewan kadwak. Inungtan nakakadimanan ti inam. Ngun lolo. Ngam basol kumot ngamin. Talaga akit de nga awan manaknakam ti inam. Basit laabanag. Ungtan nakan adagaws. Nila maasyan kin ka, kit nagsingput ka. Naggagat ka pa apaw. Apay matakasta ka aya, Josefa, anak kaw. Anyaman ti basol kun aya tatang. Di ka maasyan iti anak mo. Ure no pinanawan na kayo ti aman ni Abner. Padagkilimlat ta kumaan na saya at ti anak yo. Laglagi pa, awan basol ni Abner ken ka. Kunakun kat, day tamanan ti bagayo. Sana nasaya at ti araramidem. Kanayon mo nga ungtan ken bugkawan ti anak mo. Narigat ti mang disiplina iti ubing ita panawon tatang. Ore awan dagas nga aramidem na ungtamlat tabat. Kasta ka na iti mang disiplina. Ay, bayandak man tatang tamuk ter aramidak. Didak isurot at danakam ko. Rhea anak ko, kita umanaykan ka to'y bestida ginatang ko. Wow! Magustuwak ti design na ananang. Ala, isuot mo man, takitaek no umanay matlaan ken ka anak ko. Sigurado nga umanay kanyak daytoy. Garterize mat. Agyaman nakatagimatang kayo iti bistidak. Anda usarak no makimisa tayo. Siyempre, taadam ginatang ko para kanyak, anak ko. Ni, kapadpada na matlaang? Taterno nga ruti ginatang ko.
Tiko nati aglaklako, kat for mother and daughter ka, no? Ay, sigurado nga umapal dagiti gagayam ko. Anya? Nagasat unay ti anak mo, Belinda. Ne, apay kasta tinaibagayo, tatang. Naggapuak nga men itayan ni manang mo a Josefa. Kadyak magustuhan ti trato na kan ni Abner nga anak na. Ung-ungtan kan bugbugkawan na. Masyanak unay a makakitkita kan ni Abner itikas jaya kasasaan na. Ay, day tamot ti Jack kayat ka ni manang Josefa, tatang. Di na ammo ti makorek. Binagaakmot laang idi na minsan. Tauray ti sangwanan ti adwa tao. Ungtan na ni Abner. Uray lang na ibabain ti anak na iti kasjay nga aramiden na. Ay, anya nga tano, pagadalim laangan ni Abner. Ang mayat nga tamot ni manang Josefa, tatang. Itaan niya aga po adi na kayat. Kat di namat la maasikasaw. Ay ko kasarita yu pa'y nga umunaan, tatang. Amangan no ibagan ng agpakalaingak manen. No mayat, o di siya kung timang paadal iti ka anak ka. Uray aglaklako lang iti kumpurmi at iti trabaho. Kabailak mo't siguro apagadalan, tatang. Naimbag man ta nakapasyar kayo, lolo. Kumusta kan Rhea, apo? Nasaya at lata, lolo. Da kayo ngay. Nasaya at aklata. Okay, kumusta mo tayo ti panagadal mo? Siyak titapwa na jay school mi. Ay, talaga analaing ka, Rhea. Saya atem lata at no maragsakan ni nanang mo. Win lolo. Kasta ti kanayon nga iba ka ni nanang kanyak. Say-saya atek kano ti panagadal ko. Ta isulaang ti may patawid na kanyak. Sa dino ti papanamsi ka, Abner. Mapanak makipurdiyan, anang. Kit-kita managado ti maramid iti garden. Agenrola ko ninto numaya pa nagsisarag. Sayang ti makatawan. Asino, tinangibagakin ka nga ituloy mo ti panagadal mo? Kaya't kumati agadal iti sentro na nang. Anya ti maganap mo iti dayta adal-adal. No tulungan nak nga garden, di mayat. Makatulong ka pa'y kanyak. Di kayo madanagan. Sana ka dumawat iti kwarta kada kayo. Di nakpagpungtutan, Abner. Palubusan na ko mga agadal na nang. Di mo ipilit ti kayat mo. Ijay garden ti papanam, taagsibog ka iti mula. Mata kay gayam, lolo. Imayak na sibugak kumalag iti mulak anateng. Ayan ni nanang mau. O tayo di balay, lolo. Kahit apay nga raw nakastraka. Kaya't ko kumati makipurdiya tapno agdapag-enroll ko. Kan allowance ko no mangrugi ti pasukan. Ngam di nakpalubusan ni nanang. Mala. Bayab ta kasaritak to ni nanang mao. Nakitak ni Abner nga agsangsangay kabayatan ti panagsibog na di na minsan. Ay natatang, agdram-drama laeng day tatay nung tak. Ipilit ng tumot ti kayat na. Apay mo takasta, Josefa. Di ka kumamot agbalin na ulpit iti anak mo ah. Apay aya tatang, anya man timpul-pulong day tang Abner kada kayo? Amok ti ugalaim. Kita ni Belinda nga adik mo. Dasaya at ti panang padakkel na kani Rhea nga anak na. Ure mamirmiraot da. Sweet latta iti anak na. Pulo sadyak nangagabi ng kawan na ti anak na. Ikumpara nakman nga minon iti kabsat ko tatang. Di yulaan mo, natangken ti ulo ni Abner. Si kamot lang ti makagapo no apayakas dyan ni Abner ita. Kasanaw kat bugkaw ken ungat akanayaw ti manggagnaken ka. Kaya't kulaan nga disiplinaan ti anak ko tatang. No daduma, uri awan aramidin na adakes, tamlat tamay. Apay, di ka kadimaasyan iti anak mo. No di mo kabaala na pagadalan, jay kabsat mo timang paadal ken kwara. Umay ka man, Tipok ko na nang. Apay ka di, anyat basol ko. Anya timpul-pulong mo kinilolom, ah?
Imbaga klang matipod no. Imbaga ka di nakpalubusan na makipurdiya. Di nakululbudan si ka. Pudno ti bagbagak nanang. Apa yung aroda kasi ti panagsasaon ni lolom kanya kitay. Ang adagan ka no kayat mo ti mapanitayan ni Auntie Mabilinda. Di mapang ka. Ngam di kan agsubsubli dito balay. Kayat ko ti makaadal nanang. Para mutlang ka na tayo. Tapno santa inton ngagrigat. Inton makaadalak ton. Kayat kayo tulungan. Agtagtagainip ka manan, Abner. No kayat mo ti makatulong. Agtrabaho ka, ijay garden. Basta kayat ko ti ag-eskwela nanang. Ay, makamu kay tibiyag mo. Manipod ita, awanan ti bibiyang kuken ka. Kumusta kan, Abner kaanakan? Nasayat mo't Auntie Belinda. Sigurado ka kade, akayat mo ti agnaed dito'y balay mi. Simple laeng ti panagbiag mi dito'y kaanakan. Okay lang, Auntie. Kayat ko mo't ti makaadal. Nasaya at mo't no kasta. Tapno saan tayo nga agpapada nga awan adal na. Uray ni Rhea kasinsin mo, disidido mo't dayjay nga agadal. Alala, agi na nakapay nga rod taagluto ak iti pangrabyan tayo, kaanakan. Rhea anak, agkuyog kayon iti kasinsin mo nga agenroll, wen? No kasta, dituyan nga agadal ni Manong Abner, nanang. Wen, tapno asideg iti pagadalan. O sige, agidan kami to nga agenroll. Ket kalpasan ti panagenroll yo, sa tay to gumatang iti aramaten yo iti pagadalan. Diyak pa'y nga minaala titangdan ko kat. Nitatang mumut, awan mut na ipawit na. Okay laang nanang, saan kami mat nga agap apura? Agya manak unay ta maawatan nak anak ko. Alala, ayabamon ti kasinsin mo, tamangan tayo. Sigurado mabisinan dayjay. Wen nanang. Adoy, para ken ka, Abner. Anya na Auntie? Pantalon kan t-shirt mo. Ay, pasensya kan ginatang ko lang daytay ti ukay-ukay. Takayat ko ti makaado. Okay lang, Auntie. Tinapatag, ada may suot ko iji pagadalan. Ay kakita, ano kayat mo mutlaang? Tano saan? Isukat ko iti kumarek. Mabalinan na ito, Auntie. Kat agyaman ako na Sige. Mutoy nga roden, ta ibabad ko. Nasken ang malabaan ang nasaya at dagita. Naggasat ka unay kaninanang mo, Rhea. Ha? Apay matakas ta tinakunam. Wala ta nasingpot ni nanang mukin ka. Agtalubulan kon dito ayan nyo, ngam jak pa nanggag ninong tanak ka. Kasta talaga ni nanang kasinsin. No kasta siguro mat ni nanang ko. Naragsak kami kumaita. Apay, saan ka di asweet ni nanang mukan ka? Kanahin nga agungat. No daduma, kaslay birbirok na ti pangungtan na kanyak. Anya? Amom kasinsin. Kasla ni Auntie Belinda ti inak. Namin nagsingpet kanyak. May gatangan nak iti kawus ko nga oray ukay-ukay lang. Ni nanang pulos. Kasjay at talaga ni nanang ko, Abner. Nasingpot at talaga. Isa naggasat ka kaninanang mo, Rhea. Ala, saan na balin? Addakan dito'y balay. Saan kan amakang itibog kaw? Makatawanan tinapalabas, Josepa, anak ko. Talaga kaday nga awan planom amang sarungkar iti anak mo nga agad adal iti sentraw. Ay, awan oras ko, tatang. Sipod nagnaed ni Abner iti ayan ti kabsat mo. Di mo pa sinarungkaran. Oray sagpaminsan la kumano isaw. Ay, natatang, desisyon na dayta. Anya kumapay ti maramidak ngay. Nga ato ti pride mo, anak ko. Siyak paikit din tinangato ti pride na itatatang. Laglagi pam asikat ti ina. Dila mabalay na asikat ti agad jas para kanya Abner nga anak mo. Ay natatang, ni may kayo para lang iti dayta abanag, pangaasiyo ta pumanaw kayon. Ngala,
Adaken ka, no urayem nga umadayo tirik na ti anak mo ken ka, Josefa. Ay, tatang, naimbag man ta nakapasyar kayo. Ay, wain tao may kayo mo't iliwan Ayan dagiti apukok nga Nga dada pala iti pagadalan Kumusta matan niya Abner iti puder mo anak ko? Nasaya at tatang. Awan ti makunakken kwa na tanagaget. Sana masapol nga ibabaon. Awan ka day, ti inadaklakamat na kin ka no kailiw na ti inana. Adda dagiti gundaway amanggeg ko apagsarsaritaan da iti kasinsin na ti maipapan iti dayta abanag tatang. Kailiw na kanon ti inana. So pinadas ko nga inawagan ni Manang Josefa. Di na mo sungsungbatan ti awag ko. Nakasaritak ni Manang Mao sakbay ngay mayak dito. Talaga di na kaya tasarungkaran ti anak na. Una yan ni Manang. Makatawanan ni Abner dito'y balay. Ang uray na minsan. Di na pa'y sinarungkaran mo't. Tsak ambo ko ni Manang Mao anak. Sabali ti ugali na. Sa pala kumataawan to ti pagbabawyan na iti kasi nga aramidin na. Nanang, adda project mi. Na ito tilistaan dagiti gatangan mi Sige. Sika ngay Abner, amangan no addamot ti ipaghatang mo. Awan pa yan ti. Sigurado ka kade. No ada ka sa pulam, di ka agbabain amang ibaga kanya, kwan. Wadan ti. Kat agyaman ako na iti sakripisyo yu kanya. Uray ka anakandak lang. Ala, okay lang kanya. Naipakita mo't a-deserving ka. Say-saya atom ti panagadal mo kaanakan. Tauray kas dyan ni nanang mo, lalaingam latta. Adda kami kada lolo ken uncle mo amang suportaken ka. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo. Kalpasan tiin nam atawan. Aggraduar ka matlaangan kasinsin. Congrats manan. Addamot laangan ti engineer iti pamilya tayo. Wan may pasak ti board exam ko, Rhea kasinsin. Si kapay mo't. Kabaalam day ta. Sapay la kumaa. Tapno makasubali takmot kadagiti tulong ti pamilyam kanyak. Saan mo't ngagdaw-dawat dananang kantatang iti kasukat dagita atulong. Kan may sa, kaanakan da ka. Iso arumbang la atulungan da ka, kasinsin. Ore kaskasano. Nariknak ti panangipatag ti may nga ina, babaan ka ni Auntie Belinda. Kurang nalangan kat nanang matan ti awag mo kan kuanaan niya. Wan nga rod kasinsin. Mano atawanan tinapalabas ngam di mo pa'y sinarsarungkaran ni nanang mo, Abner. Jakon kaya tamangyag ti may papanken kuana, Auntie Belinda. Ha? Ala, apay ngay akas tati bagbagam kaanakan. Itan niyaga po. Awan mo't patag ko iti inak. Ay, di ka agsawi iti kasta, kaanakan. Pudno mo tanti. Talagang awan bibiyang na kanyak. Amom kaanakan, makamiris tumot siguro ni nanang mo. Saan kun anam naman na mapasamak pa na tanti? Basta da kayon to timbangi mart siya kanyak. Ala, saan ang mabalin kaanakan? Ang mga noan niya pa'y ti maibaga ni nanang mo kanyak. Anya ko ma, kat da kayo matinang paadal kanyak. Karagiti panawa na kasapulak ti atensyon na. Da kayo titimakder nga inak, ante. Josefa, anak ko. Graduation ni Abner inton bigat. Amo kon tatang, nag-text ni Belinda kanyak. Agkuyog tanto amapan, Saanon tatang? Sa anak ng interesado amapan. Anya kakaday. Mano natawon tinaglabas, gamkasta kalata. Talaga kaday nga awan bibiyang mo iti anak mo. Awan tupay kunana sa rungkaran nak. No kasta urayam asarungkaran na kanya Abner. Si kakit di ko mga inaati mang sarungkarkin ko ana. Apay asyak ngay? Isua, ta isu ti anak. Abner na po,
Pasensyakan. Sana nakaumay ni nanang mo. Okay lang, Lolo. Adamat ni Auntie Melinda. Umay man wano saan. Awan na sakit na bakrang ko. Saan ka mapabasol no kasta ti marikrik nam iti inam ita, Apok? Ngam di ka kumaagi mula iti sakit tinakam iti inamoy. Saan tayo man napagsaritaan ti may papaniti dahi ta apanak, Lolo? Kaya't ko ma-enjoy ti graduation ko. Apok. Sikan, timangi marcha iti apo ko yo, tatang. Lay, apayasyak nga Belinda. Tada kayong mo't dito'y tatang. Sa pa'y simple lang ti kawaskaw. Okay lang, day tatang. Sana balik tayo engineer mo ti marcha yung apo ko yaw. Oh. Ay na. Kaya't nakaya amang imarcha kin ka Abner, Apok. Ay, wala, Lolo. Pakaragsakak na ita. Anya nga rodon ti planom ita, Abner ka anakan. Nakagraduar ka met. Naipasampayan ti board exam mo. Anda nakita ka hiring, Auntie. Padasak niyaag-apply. No mapagasatan ak, makatulong akto ka na kayo. Kan planok mo't lang ti agabang. Di kay madanagan. Kanayunag to timang pasyar ka na kayo. Asidag lang matipagabangak no bilang laeng. Di na kang pampanunutan, kaanakan. Napigsa kami pa yung agtrabaho ka ni uncle mo. No saan nagapo ka na kayo? Saan ka makapagturpos, Auntie? Isungay tata nakapagturpos akon. Panawan mo tentat no subalitak ti kinaimbagyo kanyak. Kat, ninanang mo ngay. No kasapulan na titulong. Iso ti umay dito, Auntie. Anya ti kayat na. Siyak ti mga ayaw ken kuana. Kaanakan, inamlat taday jay. Pangaasim, tadi mo gurguraan ni nanang mo. Wen, kanayon kumot nga ibagaday taken ka, kaanakan. Pasensya kayo, Auntie. Nay, apaw, nagadwa groceries dagita, Abner, kaanakan. Naala ko ti sweldo, Auntie. Uwan gaya, enrollment man ni kasinsin Rhea inton umay alawas. Siya kung timang bayad iti matrikula na, Auntie. Ay nakaanakan, saan ang masapol nga aramidom ti kasta? Pangaasiyo ko, ma. Palubusan dak amang subalit ka dagiti sakripisyo yu kanyak. Ala, palubusan ka ang pangaasim. Tabi si taumot ni nanang mo. Busy ak iti trabaho, Auntie. No kayat na, iso ti mapan iti pagababangak. Kumusta kayo moten, Lolo? Di mo matimbak pa ka mo nga umay kagayam, Abner, Apok. Kaya't kayo asorpresaan, Lolo. Aywan, at naginatang ko ang groceries para ka na kayo. Ay na, laibos sa ti kwartamon, Apok. Saan, Lolo? Natalgad ti trabaho kita. Kan dakkel mo't basit ti sweldok. Ay ket, agyaman ak nga ron, Apok. Ne, ladawan ko mo't in display iti asi nagtirinaw yo. Tano, ada bisitak. Makita na nga daapok nga inhinyera. Umayak man tatang. Lay, Jose pa anak ka. Samar ka. Agyaman na tatang. Papayakan la at ti panagkutong mo. Diyak nga rod am mo tatang. Tawan mo't appetite kon amang mangan. Kun nalaka akon ang mabambanog. Adya, apay ngay. Ikit agpadoktor ka Wunto, no adan to kwarta tatang. Ne, adamot gayam naka-display aladawan nyo kini Abner dito'y balayo tatang. Wayne, nabayagan na ita. Italaangan adlaw mo. Damag ko nga may kano dito'y ayan nyo. Ay, Wayne, nangitulo diti groceries. Imbagak mo ita mapanakasarong karan ang agdardaras ka nung amain. Di pa'y simarong karmat ijay balay. Di nakmat pagan anon nga inana.
Awan sa amutan ti patag ko iti anak ko, tatang. Dayta ti ibagbagak idikan ka anak ko. Idin ni Abner tagkasapulan iti pamatag mo nga ina. Impaidam mo. Sa ita, sika ti agsapol iti pamatag ti maysa nga anak. Tatang, No impariknam kumaken kwa na ti panangipatag ti maysa nga ina. Sika kuma, ti aday ti posisyon ni Belinda nga ading mo ita. Ngamen, ni Belinda kabsat mo tayan tirik na. Taiso ti nakariknaan na iti pamatag. So di mo mababalaw jay anak mo. No napatpatag ken kuana ni auntie na ngam sika nga inana. Mayat twin displim aladawan yu iti salas yu ading. Abom ka day, manang. Ay na, maragsakan unay ni Abner. Tunggal makikita natin, nakadisplay aladawan na iti salas mi. Ay, no kaya mo alaam ti may sa aladawan ni Abner. Tapno i-display mo, ije balayong. Saanan ading ko. Kinapudno na. Masaksakitan na kita aramidan ni Abner. Ha? Anit kahit mo asawan, manang. Sarsarong karan nagayam ni tatang. Ngam di pa'y umaymot ije balay. Apay ngay akas jay. Anak kumot ni Abner. Ngam apay ngay akas laadayo tirik na kanyak. Manang usipa, di mo mababalaw ni Abner. Tadakkel tinagkurangam ken kuana, manang. Isuti may sa ama kagapo, no apay nga adayo tirik na ken kaita. Ijak ambo ti aramideg ading ko. No kasano amasol nitak tinagkurangak ken kuana. Ananusam nga ay aywen amana. Aramidem ti amin akabailam. Ta saan basta-basta tinagdalanan ni Abner. Isu nga ipariknam ti panagbabawim kadagiti nagkurangam ken kuana, manang. Nanang! Auntie Josepa! Agpakada akon. Adaramidan mi a project kita. Ala anak ko. Agan-anad ka Anya ti kayat maapasarabo, nanang. Saan mo't amasapol nga igatangan na kanak ko? Basta da pasarabok kada kayo. O sige, mapanakon. Bye! Naglailo ti anak mo ken kaading. Kasta talaga, manang. No mayat ti panang padakkel tayo iti anak tayo. Ha? Isu nga iparik na tayo ti pamateg kadagiti anak tayo, manang. Tanoan niya ti mula tayo kadakwada. Isumot laeng ti apiton tayo no dumadakkel da. Pagbababauyak tinararamid ko iti kalabos ading. Ngaman yan. Naladaw san ti amin. Saan pa'y, manang? Adda pa'y gundaway mo amang iparik na iti pangmateg mo iti anak mo. Nasingpot ni Abner? Iswapat siya. Mapakawan na kadayjay. Mabainak ko mga umasidagkan ka anak ko. Tamok nga do tinagbasulak ken nagkurangak ken ka. Ngam kayat ko tagkid daw iti pamakawan ken ka anak ko. Kailiw ka nga minen. Kayat ka nga arakupen. Kayat ko nga iparik na ti pamatag ti maysa nga inaken ka. Amok analadawon ti amin anak. Ngamikan na kumapay iti gundaway ko. Amang iparik na iti pamatag ko kan ka. Pagkawanan na nusika tinang ipapasak iti sakit tinakam ko iti amam. Gapu iti panang panaw na kadatay di. Pagpapapauyak launay dagijay. Sulnita tinagkurang akan ka anak ko. Ala, husto nanang. Di kayo nagsangit. Kinapudlo na kayat ko nga isidir amin nagiti kinaulpit yung kanya kidi. Ngam awan maganap ko no aramidak ti kasta. Ken aminado ak.
nagsakit tinakam ko kada kayo ini. Ngam idi day ta. Tabayat ti panagmature ko. Naamiris ko asa na rumbang nga agimula ak iti sakit tinakam kada kayo nga inak. Pakawanan takmat. No nakipin natangkenak kada kayo. Da kayo lang tinapuutak ang naganak ko. Isapat-patgan kayo unay, nanang. Ay ayik lang tibagik. Gaputan adlaw ko ng awan patag ko kada kayo edi. Ngamit ha, naragsaka kon. Ngamin, kamaw dyanan na. Nangit kumatlangan day ta kada kayo. Nga ipatpatigdak gayam nga anak yun, anang. Anak ko, patpatgan ka unay. Patpatgan kayo, mat, nanang ko. Kadagiti naganak, di mo namnamaan, ti ipaay ti anak mo alailokan ka, no di ka mat nagbalin nasayaat, wenno nalailokan kwa na bayat ti panagdakkel na. Iso di mo mapabasol ti anak mo no adayo ti riknanakan ka, tawam mat pamatag nga impariknam kan kwa na. Kadagiti mat anak, uray kasano ti nagkurangan dagiti naganak, ipatag tayo latta ida, takasta ti bilin ti Diyos ana marswa. Alagagayam ditan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Isagsagot kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Ti cellphone mo akanayon tiyas asikaswamin na bakit? Di nakman pakibiyangan si ka Fidel. Sapay inal daw na pudot ti ulom kanyak. Apay ka di aya. Anda ka di parikot. Di kan tumot makarik na. Ha? Saan ka amawatan bakit? Saan nga amin abanag kat masapol a pakibiyangam? Asawa ka? Iso ano ada parikot? Ibagam kumamot kanyak atap no matulungan ka. Sika ti parikot. Laklakayan. Ha? Pangasim man ta di mo dadaulin tal daw ko. Pumanaw kan iti sangok. Pugbukawan na kamanan din na ng itay, tatang. Andala siguro parikot na, anak ko? Inal daw langan na kasta. Nagsasaon ni nanang. Kaslasaan nga asawa, ti pangibilbilangan na kada kayo. Asino man nandiyan katetex mo, Mariminda? Asino kumapay ngay marikiray? Kulasisik Anya? Lakayan ni Fidel. Dinan maitadag iti masapol kumare. Amumutan, laklakay nga dayo ni Fidel ngumsyak. 35 ko pay laeng, idinto ta iso ko 68 nan. Mare? Noan niya ti baga ni Francis, sumuro takon kan kwa na mare. Ala, katagaano mo't ngay day tamare. Secret. Amangan ki dino'y bagam kinilakay ko mare. Ay sos, di ka agdardarasudos, Mare. Amangan no pagbabawiyam to dayta. Hello, Francis. Kumusta ka, Minda? Nasayat mo't latta. Si Kangay. Namambanugak na ron. Di ka agbanbannog Aginana ka mo't. Awan mabalin ko. Saan mo ta mabalin nga day of aklatan no kay kayat ko? Tari, awan pa yung team may baon nga agluto. Siya ko na. Alayo ka mat. Bayam, mapanak to iti ayan mo. Kaano? Sa anak pa asigurado no kaano. Ngam dumteng to day ta ka nito. Okay nga ron. Namnamag ha? I love you. I love you more, Francis. Asino ti kinasarita mi ti cellphone mo, Minda, anak kaw? Ne, da kayo mo't gayam nanang.
Anya tar aramidan nyo dito'y balay? Kay maya kata kailiw ko dagiti apo ko. Ngaman yan, jak ninamnama kas jay ti mangngagkaw. Ay nananang, sa bali laang tinagawatan nyo itinangagyo. Asino day jay aya? Lalakim samay. Ninanang mat. Pangaasim di mo lukwan ni Fidel anak ko. Idi pa ila kumapinanawak day ta a Fidel, nanang. Ay di ka agsasawi ti kasta asawam latan ni Fidel. Lakayon ni Fidel, nanang. Dinan kabaulan nga ito, dagiti masapsapul ko. Ay na, pangaasim anak ko. Di ka gararami di ti may kaniwas. Kaasi dagiti anak yo, no kasta ti kapanunutam. Padasik mo't atob ubing, nanang. Na, ay agar aramid kaminda. Sana nasaya at day ta kunakmat. Nagloko kan na babae. Manong Fidel, bantayam ta asawam. Andat kaya't mo asawan, kiray. At dati sa bali alalaki akasarsarita ni bakit mo iti cellphone na. Aniya? Francis tinagan na. Ang jak mo, no taga ano. Di namot iba ka. Kaano pa'y dayta? Ay dati ti jak mo, manong. Isumot lang dyan cellphone na latan tiyas asikaswan na. Kanayon pa nga umay agload dito'y tersenak, manong. Talaga siguro anauman kanyak. Iso akas tamat ng teraramidan na. Ala, di mo itulog amanong. Kaasi, dagiti ubing. Minda bakit? Nakanumot kasarsarita mi ti cellphone mo. Sino na dyan? Asino mo tinangidanon kan ka? Saan na napatag no asino tinangidanon kanyak? Kaya't ko lang nga maamuan no asino na niya lalaki. Apay, naumakan kanyak? Talaga ka di ka makarik na? Lakay kan, Fidel. Amum dayta. Saanan ang masapul nga ulit-ulitak? Kasanong aro dagiti anak tan no kasta ka, Minda? Problemam daytan. Minda, bakit? Rambiin. Apay, hindi ka pala maturog? Sana pa makaturog. Umunakan. Nakadi pa'y araramidam? Pangasim man, Fidel. Masurunak iti kinadagulit mo. Agsalsalod sudak lang, bakit? No amum asa anak nga okay, di naklatan pakibiyangan, tapno saan nga adda madadaal tel daw ko. Ngala, umunak nga roda na maturog. Nakaturog matan lagi ti ubing. Sumarunukan tulat nga rodan. Tatang, sa dino ti ayan ni nanang? Diyan mo, anak ko. Ala, saan ka diyan nagpakada? Awan mo tanit ay nakariingak. Sa dino ngayon tinapanan na. Ay, ang mga napan iti ayan da lola. Wano saan? Iti ayan ni Auntie Kiray. Inawagak idan, ngam awan ni nanang yu ijay. Ala, napanan na nga ruden, tatang. No sa dino nga min tinapnapananday di aminda Jak meten makuntak. Simurot sa amatan iti lalaki na nanang. Nalabit akasta. Ay, simurutan iti bagbaga na nga ubing, alalaki na. Isumot lagaya makas nila ti kalakana kenkwana ti panangisukatnan kada kami. Ay, jakam mo ita anak ko, Fidel. Binagbaga akmat ngam natangkan mati ulo na. Awan maaramidan tayo ano na uman kanyak ti anak yo. Saan tayo ang mabali na pilitan no talaga adinan kayat? Ay, tinasaya at sapulan tayo tayan na. Ure masapulan tayo no di na kayat ti agsubli. Awan mabalin nanang. Para kadagiti ubing laeng, ano iso? Saan ako namang namnaman nanang. No napatag kami kadagiti anak na, saan ko maapimanaw? Narigat nga aklunan. Anya ngay nga rod. Awan mabalin tayo, nanang. Nabanglo ti pangaldawan na, Minda. Siyempre, Francis, saan ka ding imbagakan ka, ngay lutuan ka? Agyaman na ka, naimbag man, ta saan nakaalinapdan ti asawa? Awanan ti maramidan na. Ta saanan nga isutay ayatak. Kasta?
Apay akasla saan ka naragsak, Francis? Ay, kwa. Bisin ko lang na ito eh. Agtugaw ka nga rudan, tamangida sara kiti kanenta. Naluton da ito eh. Alaman nga ron, ramanak noon na imas mo't lang tilutom. Lima atawan gaya ban tinapalabas. Sipod pinanawan na tayo ni nanang iyo anak ko. Wan nga rod tatang. Ita, kuleyo akon. Yading ko, high school matan. Say-saya atin nyo ti panagadalyo ha. Wan tatang, di kay madanagan. Awan pa'y ti plano ka maki-boyfriend. Saan mo tadakes no makirelasyon ka? Ang priority lata kumati panagadal mo anak. Pagyamanak, sikat itimakder nga ina ni ading mo. No awan kayo adwa, tsak amo nun yan tinagpanagak. Pat ganda kayo unay, tatang. Patpatig kayo unay mo't anak ko. Tang, agsubli kami manin ije sentro inton Lunes. Mangrugi manin ti pasukan. Mangyawid ak nga rod itinatang taiso ti abastuyo. Alakmot lang titangdan ko kan pari Anselmo taiso ti alawan siyo. Agyaman ako na'y tatang. Pagyamanan mi nga agkabsat. Tauray kasto tinapasamag iti pamilya tayo. Nagbalin kayo lata na tibker. Lola, kumusta kayo? Si kamot gayam neri apok. Ni ading mo ngay. Simurot ka ni tatang ije garden, Lola. Kat kumusta mo ti panagadalyo ije sentro? Nasayaat mo't la, Lola. Kita kayo, kumusta kayong matan dito eh? Ay na, kastoy apok. Masansan ti panaguyak ko no daduma. Ala, madinsamot tirik nayo, Lola. Gagangay iti bakit akas kanyak Ay, Lola, awan ka di pa iti damag yu kan ni nanang? Aging ga ita, awan anak. Talaga asaanan ang makontak ti cellphone number na. Ay, awanan na talaga tinamnamain tayo kan kwa na, Lola. Nabaulan na ti sana nagpakita kada tayo iti lasod ti mano atawan. Awan nga ta plano naan nga agpakita kada tayo. Lima tawaran nga agdenden nata. Nga maging kita, awan pailat anak tamin da. Adan to siguro, Francis. Kaanon to? Saan mo tadakas no ipadas tamanan? Bakit kang aminan? Iso siguro ti may sa makagapon o apaya saan kang agsikog. Kabalak pa'y mo't, Francis. Kasano? Nakurang lasing kwentak mo't. Diyakon naman ti panagsikog mo, minda. Di ka kumamapukawan ni tinamnama. Awanan, santan nga ipilit no talaga nga awan. Ikarik, aramidak ti amin. Pangaasim laeng tadinak panawan. Nakaidasara ko ni ti pamigat ta, Francis. At talakad ko ita. Anya? Sigalangan timangan. Anya ka kadi? Pangasim, tasan ka dagulit. Naimas tilinuto kasi daan ta. Sana ka mabisin ko na kalangarudan. Apay ay adagulit kasi kaminda. Nabit lang nga rod tamang isuputak iti balunam. Sana nakasapulan, tada freelance iti papanak. Maparakon. Ay, Manong Fidel, inawagam ka din ni Nere. Amuda ka din nga awanan ni Lula da. Jakarod amo no kasano ti panangibagak ka na kuwana. Ading ko, biglamat nga minti pupusay ni Lula da. Hay, uray siya. Jakmut namnamay na kastoy ti mapasamak ka ni Nana Rosa. Kaano laang day ti naging inistorya kami iti tersenak. Sa payawan kontak tayo ka ni Minda. Hay, may samot day jay amari Minda. Di na pa'y sinarsarong karan mo ti inada idi masakit. Saan mo ka di amakontak, Mare? Ay nasan nga rod paray. Nagsukat samot day jay iti SIM card. Saan tayo mga amaw ti ayan na itata. Mapantayo kumamag kitaan. Natay ni nanang nga awan ni Minda. Ay kabara nga ano makaamirais.
Agawid ko ma. Sigurado di na amaw apim mo sayan ti inana. Anyat na pasamak tatang. Awanan ni Lola yun, Neri anak ko. Impulang ng tibiyag na. Mayat mo ti di na palabas sa lawas tatang. Ore siyak, jak mat namnamay na mapasamak ti kastoy. Maawanan ti maaramidan tayo no nagpatinggan ti bulod na abiyag. Nagdagsan lunay tirik nagtatang. Biglamat ngamin. Sa bagay, bakit mat ngaminan ni Lola yo? Ninanang makaawid nga tatang. Dahita ti jak amo anak ko. Saan tayo ba't nga mo? Nanya ti cellphone number na. Natay ni Lola. Adi naman lang nakita ni Nanang iti 5 taon. Talaga alinaksid na tayon, tatang. Agsubli kayo ka din, ijay sintro, Neri balasang ko. Inton bigat na nakiray. Nalpas matan ti tabon ni Lola. Di na matan na oray ti graduation ko. Ay, agan anos kayo, Wan. Uray no awanan ni Lola yo. Ituloy yung latta ti biyagyo, Wan. Wan, auntie. Laglagi pun yo. Ano sa di naman ti ayan ita ni Nanang yo, sigurado. Proud dayjay kada kayo. Wan, auntie. Nadagsan man itirik na. Nasken latang akseptaren tayo. Ay, Wan Inaapo, makasangit akmutan. Ay, narigat alapdaan, ti panagtid-tid agitilwa. Manungal daw laeng asaan ko anakita ni Lola yo ko. Ay, naapo. Ay, maikawa akmutan. Nalpasan ti tabon ni Lola. Ngamtsak pulos nakita ni Nanang, tatang. Saan na nga mo Naawan ba't pangkuntakan tayo kuha na anak ko? Basol na matlaeng. Awanan ni Lola ang makita na inton agsubli. Ngala, di ko maguraan ti inayo. Nanang yulat na jay. Kasjay ka di ti ina, tatang. Uy, di kaksaw iti kastata ang mga numangag ni ading mo. Pasensya kayon, tatang. Happy graduation, Neri anak ko. Kalpasan ti mano atawan, nakapagturpos kamatlangan. Uwin, tatang. Iso na lang tawanan ni Lola. Talo atawanan tinapalabas sipod pimusay ni Lola yo. First year college ka pala ide, anak ko. Uwin nga rin, tatang. Adakon! Ay na, bagbagay mo launay ta bestida manang Neri. Agyaman na, Clea, ading ko. Si kanto ti sumaro no nga agradwara, ading ko. Mabayag pa'y manang. Ala, picturan na kaming mangarod ka ni tatang ading. Tapno, adda ti ma-i-display, di balay. Congratulations, Neri balasang ko. Ay na. Nakapagturpos ka mo laeng iti panagadal mon. Agyaman ako na nakiray. No, si bibiyag pa'y day di Lola. Sigurado hamaragsakan day jay. Owen nga rudanti. Talo atawanan tinapalabas. Ngamiti panagritnakat. Kasla idikal man laeng. Ay, kasta talaga balasang ko. Ay, anya nga minanti umay mo gatangan. Agas para iti trangkaso kumanti. Na, apay, asino ti agtrangkaso? Ni tatang anti. Apaw, apay, nagpa-check up ka din? Di namot kayat, anti. Ay, aloko yun yaw, tagpa-check up ni tatang yaw. May mayat mo't laeng no doktor ti mangkita ken kwa na. Nang runa iti kasta nga edad na. Saan na nakasapulan nga agpa-check up anak ko? Trangkaso lang na ito eh. Tatang, may mayat laeng no makasigurado tayo.
Saanin anak ko? No, andaw ko lakit, anya ngay nga ron. Agimbagak to, anak ko. Di kay madanakan. Sa anak pa'y nga ron agsubli di sentro, tang. Kasalon ti trabaho. Agsubli ak. Intun mayatan tirik nayo. Tapno awan ti pagdandanaga. Masurukan na sa nga pulo at awan nga agdandan nata. Ngim awan lata. Tinak may payan iti anak. Bakit kang aminan, Minda? Aramidak ti amin, Francis. Awan at maramidam. Nakapagdesisyon akon. Kat masikugan ni Lovely ang nobya. Anya? Puno tinangag mo. Adan sa baling ay ayatek ita. Isungag sinatan. Pangasim, tadi mo ipilit ti bagim kanyak. Ikanak mat iti tsansa ngagbalin ang naragsak. Kayat ko, ti maaddaan iti anak. Hello, asino da itoy? Siyak da ito'y Mari Kiray. Ha? Mariminda? Kumusta, Mare? Kumusta da nanang? Kumusta ti pamilyak dita? Ala, apay nga italaang mo't nagparik na ka, Mare. Idi pa'y akayat ka akuntaken. Nagsukatak iti number, Mare. Naimbag ko na mata, nakasave pa lang ti number mo iti sigod a cellphone ko. Okit kumusta nga iti pamilyak, Mare? Ni nanang? Kinapudno na, Mare. Nabayagan na pimusay ni Nana Rosa. Anya? Saan na po no data, Mare? Nakapagturpos kun nakiasawa mo ni Neri. Ni Leia, dandanin a graduar. Kat ni Fidel, adalata iti sigod a balayo a. Apay, kayat mo ka day, makasarita, tama panak iti ayan na. Uwan man, Mare. Ala, mabiit laang nga rod, Mare. Awagan ka, inton makadano nak iti ayan na. Hello, Nana Kiray? Agawid kayo kan ading mo, Neri, balasang ko. Apay, auntie? Ni Tatang yaw. Apay ka di, auntie. Anya tinapasamat ka ni Tatang. Ay, dito yan, ngay palawag ko ti amin. Di kay kumamot agsawi ti kastanti. Makapadanag kayo, mat. Agawid kayo, itamot laang. Ibagam ka ni ading mo, Aleya. Uwan, auntie Kiray. Tatang ko. Patib keren nyo kumati pakinakam yaw, Neri. Tsaka mo, no, anya ti mariknak na Kiray. Awanan ni Lola. Ni Tatang mat. Ay, kasta talaga balasang ko. Saan tayo nga amo, no kaano, nga isubli tayo ti bulod tayo abiyag. Ay, wan gayam. Adan ti kontak ko kaninanang yo. Apay lang, Nana. Imawag itay. Isu ti makagapo no apay nga imayak tito'y balayo. Ay kaya mo amaw. Akastoy ti madanonak. Impakaamok mo't laangan ken kuana. Apimusay ti amayo. Iti anya pay lang agapuan ti. Awanan ti bibiyang ni Nanang kada kami. Neri, balasang ko saan ko maakastawan. Ikanyo ni Nanang yo iti gundaway. Tapno makababaway. Naladawin ti amin, auntie. Awanan ni Tatang. Anya pa'y lang ti aramidan nyo dito eh. Awanan ti sublian nyo. Pimusayan ni Lola. Ita, ni Tatang mat. Neri, Leia, sapay la kumata mapakawandak. Ading Leia, si kapay lang ti makisarita ken kuana. Ado pa'y tinaskan nga aramitak. Basol yun, Nanang. Leia, anak ko. Kaguran na kayo ni Manang Neri. Gapo iti inaramid yo. Kalpasan ti ado atawan. Itala nga nagpakita kayo kada kami. Adamot ten bukod a pamilya ni Manang. Gatsak, adamot ten nobyok. Anak, sapay la kumata mapakawan na. Iti ado ang nagkurkurangag. Uri mapakawan kayo.
Saan tayo na maisubli ti napalabas, nanang? Anak ko, kaya't ko ti bumawi kada kayo. Nalpasan ti tabon ni tatang. Agawid kamin ka ni manong mo a Jeric inton bigat. Leia ading. Makikigdan kamin itinobyok, manang. Ay sige, si kalata ah. Si kangay, nanang. Anusan nyo at agna dito'y balay adakda kayo? Unan Di kay madanagan, nanang. Napakawan kayo matkit di. Da kayo no sa dino ti kayat yu apagdaidan. No iti balay day di lola, wenno dito'y balay. Oray sa dino anak ko. Mabalinlat ta. No kaano mat nagsubli-ak dito'y. Nagbabawiak, tinagbasbasulak. Awan matanda na ng kanti asawak. Adamatan bukod da a pamilya. Dagiti anak ko. Diyos ko. Sapay la kumata malasatak na ito'y. Amok abidot tinaramid ko. Ngam tarabayan na kumalata. Ikanak itipigsa. Jak amuno anya ti pagturungan ti biyag ko ita. Nga agmay-may sa akon. Sakbay nga giwayat iti adang, panunutan tayo pa iti maminribo adaras, tapno di tay tulumdaang iti kamaudyanan. Alagagayam, di taan tinagpatinggaan day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Di tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Thank you kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag. Di tao. Anya ti planom ita, George. Naitabon mo ni bakit mo. Jak paya mo manang miling. Pulos nga awan kwartami ita ta naaramat matindi na ospital ni bakit ka. Ay, jak amukin ka. No apay aday tapay laang Grace ti nasawam. Pimusa yan ni Grace manang. Respeto langin kumakin ko ana. Ay, basol mo matlaang no apay marigrigatan ka ita. Amom nga da sakit jay tao edi. Iso pay lati pinilim ngay nasawa. Anya nga ita. Naibos ti kwartam. Takanayon mo tamo ospital. Nailumlum ka pa yan iti utang. Awan pagbabawya ka ni Grace ti nasawak manang. Dayta, ti Jack kayat kan ka, George. Sipud pa'y ide. Awan ti denggam asaw. Ide pa'y ngay bagbagami kin ni nana ngagsapul kay ti sabali. Ngam anya tinarabid mo. Sinikugam ki di dayta Grace. Nabayagan na panawon na jay manang. Dadakalan da piya kan Vincent. Kas makita mo't. Wan ngam no husto ko maababa iti pinilim. O di adda kumamot ti katulungam ita. 15 pailaeng ni Pia. Ni Mot Vincent 10 na pailaeng. Nasapa ka na balaw. Awanan ti katulungam ita. Tapim musay ti asawam. Sana pagayatan ti asawak ti maaddan iti kas niya sakit manang. Day tatibiyag a pinilim iso atak diram. Awan tinamnamaem at tulong kanyak. Kasanun ti panagadal mi ita, tatang. Ituloy yung lata anak ko. Awanan kwarta tayo. Ikarigatak tiyag trabaho anak. At dapay kanuutang yu ko na ni Auntie Miling. Makabayad tayo to ka di. Sigurado amarigatan tayo. Awanan ni nanang akatulungan nyo. Kabaalan tayo dito anak ko. Agbalin tayo anatib ker. Uray anya pa'y apanubok ti sumangbay ka na tayo. Mangan tayon, tatang. Tapno saan kami amaladaw iti pagadalan. Nakaidasara kun iti kanan tayo.
Ay, pasensya ka na, anak ko. Nabanno ka nagtrabaho iti kalman, isa naaldaw, anak. Okay laang, tatang. Maawatan mi mat. Tumakder kayo nga rodan di tatagur urayan ni Vincent ijay kusina. Inapoy sa lang mati ka ng tayo, anak ko. Adupay mat ti asin kan mantika tayo. Mabit lang, ha? Ni, apay day ta kwarta, tatang. Mapanak labit iti tersena, anak. Gumatangak iti sidaan tayo. Gumatangak man iti sardinas na natilya. Jay dakal wano basay. Basit lang, nana. Isumat ni pakaanayan ti kwartak. Ay, umanay ka diday ta si daan yaw, George. Wala na. Sa bawak tapno umado. Ay, ikan kalaangan iti libre a noodles tapno adda inahayon yaw. Ay, saan na, nana? Nakababain mat. Ang mga no malugi kayo. Ay, manulaang mo ngay dayta. Tulungan kayaw tanasingad agayam kaw day di Grace. Ay, wang gayam. Apay diyo padasan ti agkidaw iti tulong ken ni Miling akabsatyaw. Baknang dayjay, saan ka day? Kabalak paimat, nana. Atawan gaya mong tinapalabas, sipod pimusay ti asawa ni Uncle George, Mami. Anya ko maitalay lani. Kumusta mo't nga tada Uncle George si Jai? Diya ka mo Awan ka di ti plano yo, amang sarungkar kadakwada, Mami. Awan. Isumot laang nga di na denggan no damay bagakan kwa na. Kasanumot ngamin, Mami. Tilaangan na pasamak iti asawa na ti sang kaibagayo. Siyempre, maumamot jay tao. Iso nga awan ti mapabasol na no di isumot laang, anak. Dagiti kamali a desisyon iti biyag ti makagapo no apay akas ti sitwasyon na ita. Awan tinamnamaan na kanyak. Graduation ni Pia inton Biyernes, saan ka day, George? Wala na. Parikot kong ordi suot ko. Anya ti size mo aya? Anya ti size ti sakam, ta pabuludan ka. Adaw ti sapatos nila kay, mabalin mo mo abuludan dagita. Saan na, nana? Professional nila kayo. Nakababain mo ta. Ang mga no, marugitan pa iti sapatos na. Ay nasaya at atao ti asawa. Bumulod kan tumulang iti long sleeve kan pantalonan. Panagkunakit agkasize kayo mo kiday. Adamot sapatos kung barabado yu, tatang. Saan ko ako kita, anak ko? Binulod ko iti asawa ni Lola Madelia. Usarek no graduation ni manang mo. Bagbagay yo, sigurado na ito, tatang. Ay, agyaman anak ko. Ungayam, tatang. No makagraduar ni manang Pia, di agadal tumat iti sentraw. Kapilitan anak ko. Awan pagpilyan tayo ta, awan mat kolehiyo diti lugar tayo. Anya nga tanog, sardengak pa'y langit ipanagadal ko, tatang. Iti anya aga po, anak ko. No agkolehiyo ni manang Pia, sigurado adakkel ti magastos tayo. Sakto ituloy ti panagadal ko no makapagturpos ni manang. Ay saan? Ituloy mo ti panagadal mo, anak. Sayang ti tawan. Nadarumbang agsakripisyo. Siyak dahi jay. Kumut-kutong kayo ni ti katatrabaho yu, tatang. Kabaalak pa, anak ko. Basit nga inanalaeng ti kasapulak. Naimbaglakit din, tada ni Lola Deliana ayat at tumultulong kada tayo. Uwan nga rod, anak ko. Nakababainan no maminsan. Di kay madanagan. Tano siyak ti maadaan iti trabaho, subalitak ti kinaimbag da Lola Delia kada tayo. Saan laang nga may sa ti aldaw? Addan to ti aldaw akasapulan damot ti tulong. Ket sapay kumata dumteng day nga aldaw ket kabaelak mutten ti tumulong. Ay na, maragsakan ak unay ti kasta akapanunutam, anak ko.
Nagpasentro kayo kanumot kinimanang piya itatatang. Uwan anak, nagsapol kami ti boarding house sa pagnaadan na. Pagnaadan yung matlang agkuleyo ka. Saan tangaruda na mapanigi garden itatatang? Saan pa yan ako? Inton bigaten. Agbati ka dito balay, tagdalus ka. Untatang, agan-anod kayo kinimanang ha? Kumusta nga, George? Ada ka di tinabirukan nyo a boarding house nga sidag iti pagadalan ni Pia. Kasi ti Apo, adamat nana. Iso na lang ta 2,500 ti abang. Ay, talaga nagastos ti agadal ije sentro. Kung nga ron, naskan nga adumat ti source of income ko. Nang ronak at agkulehiyo ni Vincent inton sumarono atawen. Manuwa tawon langan, makapagturpos mo tang tidwa nga anak mo. Ay, numapasamak dayta, ay, malaganan kan taon. Sapay la kumaana na. Ay, sigurado dayta. Ano, masisirib dagiti anak yaw iti Daddy Grace. Imalada ngamin iti inada na. Imalada kada kayo adwa Mabalin ka diti makitex, nana? Ay, loadan ka laangan, George. No, dalod mo, makitex sa klangan. Ta sabatan ni Pia tinatangkan kwarta nga ipawit ko. Sayang amin no agludak at mamaminsan lang ba't na mausar? Ilibre kon ti load mo. Sana, nana. Ado ba't tanti na ilibriyo ka na kami? Ay na, sino ko mati agtitinulong? No saan adatayaw nga agkakaaruba, George? Hello, Pia anak ko. Kumusta ka ditan? Nasaya atak mutlat tatang. Naala kong timpaw ityo anatang. Ano sama? Natang kan 5,000 lang tinaipawit ko. Imbayan ko iti utang tayo ti daduma naglakwak iti natang. Dakulan day ti abanag tatang. Amuyumot no kasano ti panagtipid ko. Agyaman ako na itamom tagtipid, anak. Wen tamok tirigat ti trabaho yu dita. Agyaman ako na anak ko. Ala, agpakada akon, tadapay naskan nga ramidag. Umawag ak tumanin numalam. Bay, anak ko. Api akas lang makasangsangit ka ading. Agsagana kan, tagpasentrutan. Tapno datati umuna iti pila. First day of enrollment ita. Sigurado nga ando ti tao. Kasladyak pa'y kayat tagkuleyo manang Pia. Ni, apay mat. Awan kadwan ni tatang dito'y balay. Di agawid ka dito'y no tay awan ti klasem. Kailiw kung tulakid din ni tatang manang. Upat atawon laang mat ti kuleyo. No makaturpos ka, di matulungam to ni tatang ading ko. Nalugya kiti mula ka natang. Nababati presyo at tiyambaak, anak ko. Sapay masapul ang makabayad kamin iti abang mi tatang. Amangan no papanawon na kami ti landlady. Manungaminan, di saan tayo pa'y anabayadan, anak ko? 7,500 tatang. Abang mi iti tanlo a bulan. Dakkel pa'y gayam. Kasano ngay nga ta? Kasano ti panagadalmi no papanawon na kamin. O sige, tagdiskitarak, anak ko. Naimbagabigat mo, manang miling. Oh, long time no see, George. Anya ti masapol mo? Imayak tagpatulong ako mamanang. Tulong? Naira na ngamin na nalakatin natin. Umutang ako mapa iti usaran ng iti kaanak ka mga adal iti sentro. Awan ti kwartak. Uray 5,000 lang manang. Pasensya kan ngam awan ti may tulong ko kan ka. Isublit tumut lang nga pa man na makabawi akiti lugik manang. Di ka madanagan, ta bayadak matlaeng. No imbagak nga awan, pinilim ti kastabyag, iso atak deram. Uncle George, mabit lang. Si kamot gayam layla ni kaanakan? Ala, pasensya kayo ni Tikas Jay pa nagsasaon ni Mami kada kayo, Uncle. Mawatak mat ni nanang mo.
Dudwa kayo lang nga rudin nga agkapsat, imutan na kayo pa'y. Narigat no pilitan tayo, kanakan. Uncle, siya kung timangtid kada kayo. 10,000 da ito'y uncle. Sinobraak, tapno sigurado nga umanay. Alaan nyo mutlaang to'y cellphone number ko siya kung ti-text yun, no, at dapay kasapulan nyo. Kan kasapulan dagiti kakasinsin ko. Ay na, agyaman ak unay kaanakan. Di ka madanagan. Sukatak to timpabulod mo. Saanen, uncle? Adda trabaho. Itid ko latan libre kada kayo dayta. Teksandak to latan, no, adda kasapulan nyo, Agyaman ak manan kaanakan. Apayakas di pa nagsasauyo iti kabsat yu, mami. Wada, tano aday bagakan ko na idi. Awan ti bibiyang na. Awan na pulos ti denggan na. Sa ita, napos call ti ropa na ngaw may dumawat iti tulong kanyak. Mami, saan kayo ka di amaasyan iti kabsat yu? Amoy umot abalo ni Uncle George. Awan ti bibiyang kunubalo ni uncle mo. Kas nakunakken ka, dayta ti pinili na abiyag. Imutan yu ti mismo akabsat yu, mami. Lasana na saya ti kasta. Kasanulangan, no dumteng to ti aldaw, kasapulan yu mo't titulong na. Adamot kwartata. Saan ta kasapulan titulong da? Isu asika, di mo panggapan ti tumulong kadagita at tao. Dayta ti biyag a pinili da. Takdaran da! Hello? Asino da ito'y? Siyak da ito'y manang, ni Pia. Ay na, naimbag man tayo mawag ka ading ko. Kumusta kayon? Imawagak ta kayat ko tagyaman kan ka, manang. Agyaman nak ta pinabuludam ni tatang iti kwarta. Saan abulod day jay, ading ko? Libre. Tulong kun kada kayo akasinsin ko. Ay na, agyaman ako unay manang Lailani. Jak tumalipatan ti tulong mo kada kami nga agabsat. Ay na, hawanan yaman na, ading ko. I-text na to no adda kasapulan nyo, wen. Adda lang ditoy. Nakasagana at tumulong kada kayo. Nangag ko ti saritaan nyo di kasinsin mo iti cellphone, Lailani. Di mo't imbagakken ka, ade mo tulungan dagi at tao. Mami, no kasta ti mindset yo, di dakiramraman. Saan man anatangken ti ulom? Laglagi pam ano saan agapo kanyak, saan ka anak kaadal? Mami! Ha! Maminsan pa'y amamwak, anang ted kay ti kwarta kadakwada, dakes ka kanyak! Uy, dito'y mo't gayam ti pagnanaadan nyo, Pia ading ko. Daytoy lang ngamin ti kabailan mi abayadan, manang. Ay na, nailot nga agpaiso. Kat ni ading mo ngay. Adda klase na ita, manang. Oh, dandani kan aggraduar iti kolehiyo, ading ko. Uwin nga rod, manang. Agyaman ako unay kadagiti tulong mo kada kami iti kabsat ko. Naimbaglaangan taimay ni Uncle George ijay balay idi na minsan. Iso nakapagsarita kami. Ay no saan? Jak kumanaamuan, ti kastoy akasasaad yu. Ure saan asigurado ni tatang. Impadas na latta tinapan, manang. Namnamaan na ngamin at tulungan ni Auntie Miling. Ang kasjay mo ti ugali ni mami. Andiyak ka mo adamot imot na. Yimot na, titulong akabailan namot nga ipaay. Ay, wen gahayam. Ada ti ginatang ko a groceries para kada kayo. Ay na, agyaman akmanan manang. Dakkelan ti utang mi anay imbaga nakam kan ka. Sa dino manon tinagapwam sika, Lailani. Day off mo itasan ka de. Apay, dakes ayan rumwarak, mami. Di mo kunaan, anapan ka itayan ti kasinsin mo. Wen, ijay at talaga tinagapwak, mami. San kun nga ilibak? Anya manon tinted mo kadagita at tao. Groceries kan allowance da. Ay na, Lailani aya, awan ti denggama sao. Di mo't kunak, di mo tulungan ti kakasta klase ti tattao, nga mga tararamidam. Mami, nuyimot yu ti tulong akabailan nyumot nga ipaay. Saan da kumamot nga iramraman? Di kay madanagan.
Tatimot kwarta apagrigrigatak ti itid ko kadagiti kasinsin ko. Kasinsin ko nga anak ti kabsat yu nga imutan yu, mami. Kastan ti panagsasaum kanyak ita, Laylani. Bastos kan! Mami, pangaasi yu. Tadi kay kumamot agbalin nga imot. Iti kasta nga raramiden yu, mapukpukawan ti respeto kada kayo. Di mo matimbagbagang o may katatang. Nangiyaga kiti na tayo anak ko. Ni manang mo. Adda iti pagadalan, tatang. Marabyan nga agawid. Taado ter aramiden da. Nang runa no madanin ti graduation da. Nay, adumot ti groceries ditoy. Nangalan nyo ti inggatang yaw. Inted ni manang Laylani dagita, tatang. No kasta, imay ti kasinsin nyo ditoy? Uwan, tatang. Idi naamuan na tayan mi. Masansan mo't ti panang bisita na kada kami. Talaga anasaya at ti panagpuspuso ti kasinsin nyo. No kasanubot ti kinaimot ni nanang na. Kastama ti kinaimbag na kada kayo. Uwan nga ro, tatang. Mababainak nga ro dun. Tanaga dun tinait itid na. Dakkel ti utang tayo anaimbaga nakam iti daya kasinsin nyo, anak ko. Makaumay kayo kadi iti graduation ko, manang Laylani? Wen, piya ading ko. Umayak iti espesyal nga aldaw mo. Ay, kamaudyanan na. Nalpas mo matlaangan ti koleyo. Babaan iti tulong yo, manang. Kan, sakripisyo ni Uncle George Nakitak mo't no kasano ti sakripisyo ni Uncle para kada kayo ading ko. Nagasat kayo launay, ta saan da kayo abinaybayan ti amayo. Mami, graduation ni Pia inton Martes, mapanak, atendarak ti espesyal nga aldaw na. Adakan ka dayta. Amok ngawan mo't lang ti dengdeng masao. Anya launay aya ti pagsaksakitan tinakam yo ken ni Uncle George. Apay adiyo mo't la maaramid ti tumulong ken kuana. Amo yung mo't abalo ni Uncle, Mami. Saan naktumot lang nga mawatad? Haging ga ka di ita? Kat nasakit tinakam yo ken ni Auntie. Ti asawa na? Ni Auntie Grace, pobre? Ni Auntie Grace nga ada sakit na? Sipod inasawa na dayta, Grace. Nang rugi mo't ti malas iti biyagda. Kasano? Di na mo ti dumngag. Mami, amok ti istorya da Uncle George ken Auntie Grace. Panagkunayo ka di? Kat nagayatan ni Auntie Grace ti maadaan iti sakit, Mami? Apay basol na ka di? Da kayo kumatin numero 1 amang tulong iti kabsat yu. Angam, saan? Taimutan yu mo't. Pangasiyo, Mami, agbalbaliw kayon. Sakbay amaawan ti respeto kada kayo. Hoston, nasakit ti ulok. Manungal daw ngagsaksakit ti ulok. Kasano? Kat guramot ngamin ti linaon ti ulo yu. Iso akanayon ang ngagsakit. Agulimek kan, Laylani. Di mo dagdagan ti sakit ti ulok. Agrobwata kun dito'y balay, ading ko. Paumaya kun dita. Anya tayo, Jay? Ijay silid samot ni Mami tinagapon da dya ka nabtuog. Inakman kita. Mami, lumaban kayo. Asidik tayo ni sa ospital. Mami, lumaban kayo. Hello, manang Laylani. Ayan mon, mangrugin ti graduation. Congratulations latan Pia ading ko. Dahil dito'y hospital. Intaray ko ni Mami dito ay tanaatake. Anya, kumusta ni auntie? 50-50 di biyag na. Anya? Kumusta ni manang? Aday ta, Uncle. Naka-oxygen. Saan pa yan nakapuot nga ginggaita? Manang, lumaban ka. Kabaalam na ita. Ado kami amang ipatpatigkan ka. Agkararag ka. Ha? Agluluwa ni auntie? Tatang?
Mangmangag na tayo siguro, ading. Nangamsan lamang ka sa o. Nalabit, agbababawi. Gapo iti nararamid na kada kayo iti kalabas. Alaman nang, agpaimbag kawan, di ka matanagan. Saan da ka aginura? Taipatpatag da ka unay. Nakakaasim at tilangan ni auntie. Agluluwalatan. Awan nga rod ading ko. Sabay ko mataging bagpay ni mami. Awanan ni mami, uncle. Wan garod ka anakan. Anyangay, awan maaramidan tayo Aglunan tayo ti amin. Uncle, nagmaymay sa akon. Anda kami akabagyam ka anakan. Saan ka ngagmaymay sa? Agyaman na, uncle. Kitawag kumano mabalin. Ije balayan ti pagnaudan nyo kadagiti kakasinsin ko. Tapno adalat ta kadwa. Nakabailan ti agmaymay sa uncle. Ala mapatgan na itakid daw mo ka anakan. Kas pagsubad mi iti kinaimbag mo kada kami. Aginggat ka ba alam ti tumulong aramidam? Taure ka sa no ti kinabak nang mo, di mon tumay tugot dayta ititanam mo. Alagagayam di tan tinagpatinggaan dayta pakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan iti panagbuyak ken panagdengeg. God bless iti tunggal maysa. Biyag, ti tao. Kumusta ni Jenny, nanang? Di mo pigsaan tabusis mo, Bernard. Nakaturugan ta anak mo. Nasapa pa mo, nanang? Nabannog anak ay ayam. O sino ay ati kinayayam na? Ni manang mo akarin na. Talaga kay ket ni manang Karen ta anak ko Wan mo't. Adda ka na yun ti oras na para iti kaanakan na. Urain bati na kami ti ex ko. Nag-asatak lata nanang. Nag-asatak. Tadda kayo kin ni manang Karen amang tultulong kanya. Ading Bernard, buludok pa'y man ni Jenny. Agay ayam kami man. Nakaturugan manang. Riingam pa'y man biay, tagay ayam kami. Sapay inkarigatan ni nanang a pinaturog manang. Saan mabalin a basta riingan nalatan. Aya? Ala, dito'y aklaang na maturog. Anya? Dito'y siledyo pa'y laang ti pagturugak ading ko. Ta iti silid kulatan at ti pagturugam. Kasano nga rod ang mabantayak ni Jenny ngay? No sigat ti maturog diti silid ko manang. Ay na di ka madanagan. Tano maipapan ka ni Jenny, saan kumot abay-bayan, ading ko? Nanang, rumarakon. Nagananad ka Bernard, anak ko. Gayam, ura iti silid yu lang ti pagturugan ni Jenny intun rabi. Ne, apay ngay, kadamot sila diyo. Amangan ngamin numarabyanak nga gawid, nanang. Papanamaya, wano overtime ka. At napatagalakad ko, nanang. Sige nga ron. Siya kon ti mga sikaso iti apo ko kanak ko. Agrubwat kan. Tapno saan ka maladaw iti trabaho. Nanang, awan ka diti madlaw mo ka ni Bernard. Madlaw ko nga. Kalaat mo iti pa nagbaliw na. Kasla awan pa yan oras na para iti anak na. Gagangay nala siguro at tabi sikat nga rod ti kabsat mo iti trabaho na. Ay, sapay la kuman. Tapod no at trabaho ti pakakumikuman na, nanang. Anyat kayat mo asawan? Ta saan tayo mo't nga mo no anya ti taray ti panunot ti kabsat ko, nanang. Sa may ibagbagaklaan mo't at tinadlaw ko. Di mo latan ikan iti dakes sakay papanan dagiti manmadlaw mo.
Amangan no isupay ti pangrugyan ti saan nyo apag kinaawatan. Kaano nga aklonan nak, Lili? Nabayagan ngagdatdato nakin ka. Sigurado ka kadi apod no ti panagayat a marikrik nam para kanyak, Bernard? Agdato nakatiken ka, no saan ka ngayayatin? Kinapudno na. Makarik na akmutan iti panagayat para kan ka. No kasta? Aklo naman ti ayat nga idatdaton ko kin ka? Wan, ay ayatan ka mat, Bernard. Oh, agyaman aklaw na Lili. Oh, Inarakop nakmutan iti nakairiruat. maragsakan aklaw na Lili. Kalpasan ti mano abulan na panagdatdaton ko kin ka. Inaklon nakmutlangan. Narabyan ka ang nagawid, Bernard. Nag-overtime kayaw? Saan nanang? Nagdit kami tinobyak. Ay, no kasta. Addan nobyam. Wala nang. Pasensya kayo na. No saan ko ngayon bagbaka ka na kayo. Asino nga'y tinubyam anak ko? Ni Lili. Ka-eskwela aki da high school. Yam amok to kada kayo. Kahit amo na ti maipapan ka ni Jenny nga anak mo iti ex mo? Saan ba nanang? Saan ko pa yan na ibagakin ko na? Nay, kasanon nga no di na maaklon nga dagayam anak mo iti ex mo. Saan mi pa na pagsaritahan ti may papaniti day tabanag nanang? Ibagak to, intundumteng ti umno a panawan. Ni nanang, da kayo manan mo ti mga sasikaso ka ni Jenny. Ni Bernard ngay, saan ka di pa'y anagawid? Rimwarte kabsat mo, anak ko. Napan siguro ay itayan tinubya na. Ha? No kasta? Adda man ng nobya na? Adda ka numit. Kaeskwilaan na kanu iti high school. Anya? Ay, kunaktupay kat. Isumot lagayam amadlaw ko nga awanan ti oras na iti anak na. Adamot gayamon sa bali nga ayan ti atensyon na nanang. Lili, anak ko. Sigurado ka ka din, iti dayjay anubyam. Ni, apay matakas na tinasalod sudyo, tatang. Kaya't ko lang, ti makasigurado anak ko. Amangan kunak no pagay-ayamam mo't jay tao. Saan mo't Pudno ti panagayat a marikriknak para kan kwa na, tatang. Ay ayatan mi ti tunggal maysa. Ay kat mayat nga rod ano kasta anak ko. Saan kayo mutin nga ubeng? Di kay madanagan. At damutan plano mi para iti masakbayan mi adwa. Na, nasayaan. Tasimangput kan, Bernard. Manang, ada ka diti bagam? Pudno ka di tinaibagan ni nanang? Ada ka nung nobya, mading ko. Pudno tinadamag mo, manang. Sino nga'y tinobyam? Nilili, manang. Ti ka eskwela kid high school. Kat naibagam ka di kan kwa na, ti maipapan iti anak yu iti ex mo. Awan pa iti plano ka mang ibaga, manang. Anya? Ay, kaano nga ibagam ti amin kan kwa na, ading ko? Saan pa nga ita, manang? At danto ti panawen. Ngamjak pa'y sigurado no kaano. May mayat mutlaeng no maamuan na. Iti kasta, kat amom no anya ti rumbang nga aramidam. Narigat mat, no dumteng ti aldaw a plano yu ti agkalaysa ka. San nagayam ama aklon tinapalabas mo, ading ko. Ipakawat kung tuta amin kan kuha na, manang. Ibagam kan kwa na, ading ko. Ni Jenny nga anak mo tinakakaasi. No saan nga aklonon tinubyam. Anya nga rod ti planom ita, Karen, anak. Nang, sa pulok tinobya ni Bernard. No saan ang maibaga ni Bernard ti maipapan iti anak na. Siya ko na mismo ti mangnidanon kan kwa na. Amangan mo't nuguraan na katikabsat mo. Amangan no panunutan na nga ununa ang manan ti plano na. Ay, adaken kwa na nuguraan naknanang. Tapara mo't laang mo't ti pagsayaatan ti aramidag. Kasanon, no maamuan ni Lili ti maipapan ka ni Jenny, kat saan nagayam ama aklon. Ay, sa bagay, adamot kit di puntom iti dayta anak ko. Iso na saysayaaten, no maamuan na, ita tanasapsapa pa nanang. Bernard,
Asino ni Jenny iti biyag mo? Ha? Ni Jenny, anak ko. Kasano ano mo ti mapapan ki ni Jenny? Ni manang mo amis mo tinang ibaga kanyak. Apay nga ngayon limod mo ti maipapan iti anak mo iti ex mo. Mabuti nga klaan ngamin. Ang mga nung sinaanak no mamam ti mapapan iti dayta. Diyak kayat ti kasta Bernard. Ha? Agpili ka. Siyak, wano ti anak mo. Di lang mabalin na duha kayo, Lily. May salang ti Pilyam. Urayak ti desisyon mo tapno amok ti paglugarak. Kat no siyak ti Pilyam, agnaed ka ni Jebalay. Ngam no ti anak mo ti Pilyam, nasaysaya at lang agsinatan. Anya? Nanang, awan ka di pa ni Bernard? Awan pa'y matanak ko. Rabiin na. Ay awagan man kit day. Ang mga no nag-overtime iti trabaho na. Ay, ni Jenny, nakaturog ka din na? Wan, iti silid ko pa'y laang ti pagturugan na ita arabi eh. Ala nanang, kanayon samutin ang marabyan ni Bernard. Wan nga roda ah. Ay awagan man kit day. Amuam no ayan na. O anya, nakadesisyon kan Bernard? Asino ti Pilyam kada kami iti anak mo? Sika, Lily. Ay ayatan kalaunay. Diyak kaya't ang mapukaw kay tibiyag ko. Okay, no kasta nga ron agnagad ka ni Jebalay. Alaam nagiti gamit mo tapno inaldaw nga agkadwata. Di ka matanagan, nakasaritak ni tatang maipapan iti dayta banag. Kat imanugot, tadatamutan ka no iti husto nga edad. Imayak, taumay ko lang dagiti gamit ko, nanang. Ay, apa yan Bernard? Papanam. Agnaed ako ni tayong tinubiak, nanang. Anya, akat kasano nga ron ni Jenny ngay. Panawa mo, wan mo, ikuyog mo. Da kayo pa lang ti makamukin ko, nanang. Diyak mabalin nga ikuyog. Anya, isukat mo ti anak mo iti dayja alilay? Ay ayatag ni Lily, nanang. Kat ti anak mo, saan ka diyan napatagkan ka? Napatagmat kanyak ni Jenny, nanang. Iso di ka matanagan. Binulan amang ipauita kiti kwarta para ken kuana. Ay na, kasimot ti apukok no kastagayam ti planom. Agpanunot ka kumapayan na imbagan ako. Di kag dardarasudos. Nakapangedeng akon. Kat pinanunot ko na imbag ti desisyon ko. Bernard, ading ko. Kasanon ngay ni Jenny, no pumanaw ka? Ada ni nanang ang mga sigaso iti anak ko, manang. Talo pa'y latitawon ni Jenny, ading ko. Masyan ka kumamat iti anak mo. Awan kumamat ka ti parikot. No saan nyo nga imbaga ti amin kinilili. Anya? No kasta? Saan na ang maaklon ti anak mo? Kasta ka di? Manang. Ay na Bernard, agpanunot ka man ading ko. Isukat mo ti anak mo iti babae akasta ti kapanunutan na. Nupod no ngay ayaten na ka, maaklon na kuma ti anak mo. O sige, da kayo pa lang ti makamukin ni Jenny, manang. Nanang, agdardarasan ngamin. Bernard, mabitaang! Bernard! Ay, hawanan. Pimanawan ti kabsat mo, anak ko. Agyaman lang unay. Tay manugot kay ti kayat ko ang mapasamak, Bernard. Wen, awan terong ba nga pagyamanam? Ay ayatan ka unay. Isong aramidak ti amin para keng ka. O sige, agi na ka nga rodan tamangan tayon no madamdama. Nagluto ak iti paborito matarakon. Agyaman ak Lily. Bumawi akan ka. Gaputa siyak ti pinilim, Bernard. Anya din nadamag ko. Nga da ka no anak ni Bernard iti sabali a babae, anak ko. Agpay suday tatatang. Anya? Ngam siyak ti pinili na. Iso nga manugot nga agna dito'y balay, tatang. Kasano nga rod ti anak na no kasta? Sana bale, tadamot ni nanang na mga sikasukan kwa na. Mabalin mo nga si kaswan na lata. Bisitaan na no kasta nga day off na. Tatang, jak kayat nga da kay nagaw ko itatensyon ni Bernard. Ay, saan anasaya at ti kasta ka panunutam Lili, anak ko? Anak na dayjay.
Saan anasaya at nga agawom amin nga atensyon ni Bernard? Ikamot ati pasit ti anak na kengkwana. Didak ngamin maawatan, tatang. Managing bubukod ka no kasta. Tilaang bagim ti pampanunutom anak ko. Ay, makamu kayo na niya ti sawan nyo. Basta siyak, naragsakak ta siyak ti pinili ni Bernard. Nanang, talo atawen ng tinapalabas si pudpimanaw ni Bernard. Ang aging gaita, di na pa'y pulos sinarungkaran ti anak na. Busy siguro anak ko. Ay, talaga kit di nga awanan bibiyang na iti anak na, nanang. Di na pa yun mapawitan iti kwarta ti anak na. Ay, wan nga rod Sapay agis iskwelan ni Jenny. Ang wala, bayan nyo. Tasya kung ti aggastos para iti kaanakak, nanang. Ay, nahagyaman nak iti tulong mo iti kaanak ka manak ko. Nang, maasyanak ka ni Jenny. Iso adyak mabalin, abay-bayan. Mami Karen, Ada ka di masapul mo, Jenny, anak? isuro nakman mami. Tsak maawatan to'y homework mi iji pagadalan. Oo, sige. Inumumpay ti gatas mo, anak ko. Sakbay nga isurok, no anya ti aramidam, Agyaman nak unay, Mami Karen. Talo atawanan. Anag naed ni Bernard diti balay tayo, anak ko. Awan ka diti plano na mang sarungkar iti anak na. Apay aya asang kay bagayo ti may papan iti anak na, tatang. Saan na ka di akailiw ti anak na? Apay kumakadaak mo iti biyag na. Unangam anak. Anak na mo lang dayjay. Panghaasiyo man, tatang. Saan man aday tatisang kay bagayo kanyak. Tatalaga masuro na kon. Diyak matla palubusan nga gawid day Bernard no bilang lang. Kaslabalod ni Bernard iti kastangar aramid anak ko. Imot mo pa yun ti anak na kengkwana. Maday ti kasta. No talaga maglang ay ayatom ni Bernard. Di mo bukudan ti pamatag ken atensyon na. Ikamot ay ti tiyempo na para iti anak na. Anyat maaramidak nga no siyakla ang ti kapat ganiti biyag na. Awan mabalin ko, tatang. Lola, saan ka di paya simangpot ni Mami? Rabiin nga mawan pay laeng. Nag-text itay, apok. Ag-overtime ka no. Ay, asino nga iti kadwa ka maturog, Lola? Maturog ka pay lang, ijesilid ko, apok. Diyak kayat, Lola. Ni Mami Karen ti kayat ko kayda. No sumangpot ni mamem, di bagak nga iti silid ko mati pagturugan na. Urayak nga rod ni Mami Lola. Nala, mangan ka nga rudan tay text ko ni mamem. Ibaga kasapaan na tagawid. Nasayaat mo ta simangpot kan, Karen. Ni Jenny ngay, nanang. Aday silid ko, nakaturugan. Ururayan na kang amin itay. Aya, nangan ka din, nanang? Basit mo latkin na. Ala, agpalas kan. Tauray silid ko pala ang ti pagturugam. Sigurado asapulan na ka ni Jenny no makarieng. Wen, nanang, agsyawarak pa'y biit sa akmangan. Alang arod, anak ko. Kumusta ti resulta ti check-up mo, Lily? Masigog ka din? Ay, negative man ang ti resulta ti check-up ko, Bernard. 5 atawan ang ngagdindan nata. Saan ka mo't ngagsigaw? Anya ti ko na ti doktor. Adda ka di diferensyam? Di ka man matagsawi ti kasta, Bernard. Anya diferensyang ibagbagam mo't. Ne, di ka agungat Agdamdama kaklaang met. Makapainsulto ka ngamin. Sana nga putad da putot mo iti sa balya babae akat kasta ti damag mo kanyak. Agpreno ka mabasit, Bernard. Anya, apeng kasta ti bagbagam, Lily. Agsina talangan. Itian nga pa'y laga po nga ituloy ta ti relasyon tangay. No kasta gayam ti atap mo kanyak. Di bale tawam mo't anak ta. Ala, aging paki kan ta pumanaw kan itamot lang. Malalala. Sorry nga, Rudan. No nasakitan ka iti na ibagak.
Sayang mo ti 5 ataw na panagdanada. No agsina talatan akas laawan anyaman na. Sipod na maamu ka, nagadua malas ti simang bay kanyak. Panagkunakkat si katimalas iti biyag ko. Anya? Kalpasan ti amin. Ti panangilaban ko gan ka. Atin nalikodak ti anak ko kapugan ka. Yung kastalaang ti aramidam kanyak, Lili. Kunakman no ay ayatan nak. Idi dayta, saan itan? Nauma akon. Nagbaawan ti panagayat ko kan ka. Anya, please, pagsaritaan ta ko maitinasaya at daytoy. Diyak kaya't ngagsina ta. Ay, di mo manipilit ti bagim kanyak, Bernard. Di kan pagan ano. Ha? Oh, Bernard! Kumusta kayo, manang Karen? Kumusta ti anak ko? Ala, sumra ka. Magyaman ak manang. 5 atawin, asaan ka, nagpakpakita kada kami. Itaman pa yan nalagip mo ti agawid. Kalpasan, ti panang panaw mo iti anak mo. Nagsina kamin kinilili, manang. Anya? Oh, makitam da ita. Insina na kamutla ang ti babae, anang isukatam iti anak mo. Basol ko, manang. Namiris kong tibidtot ko. Saka lang makaamiris, idi agsina kayon. Basol ko, manang. Hanggang di ka madanagan. Tapi nadakkel mi kininanang anasaya at ni Jenny nga anak mo. Patpatgan mi ni Jenny. Iso adi mi mabalin abaybayan ading ko. Agyaman ak manang. Sulnitak ti ado anak kurangak iti anak ko. Anya ti kahit mo kanen, Jenny anak ko. Sa dino ti ayan ni Mami ka, Karen. Napan nagtrabaho anak. Omega, igawan kay ti kanam. Wan? Anen, syaklatan. Kabailak ti agaw iti kanet. Anak ko, palubusan ako mga sikasugan ka. Tasulnitak tinagkurahakan ka. Sige, agdi gusakpay. Ah, Jenny! Oh. Kaslawan patagkon iti anak ko. Nanang, urayan niya taramidak. Talagang adayo tirig na ti anak ko kanyak. Kay kaya't napay nanti na nakarin ngam siyak ng ama na. Mano atawan, asaan ka nagpakpakita kan kwa na, anak ko. Nairuam ngaminan animanang waka rin ti mga asikaso kan kwa na. Nanang, anya taramidak. Pasaksakit anak nukas jaya di manang karen ti berberukan na. Nga urad taak mo't nga mana. Di nakpay mawagan iti daddy. Ngamno ni manang karen, awagan nakit din iti mami. Alakat ano usam nga ay aywan anak ko. Amok nga do tinagkuranga kita anak ko, nanang. Pagbabahuyak tinaramid ko apa nang abando na ken kuana iti. Kahit ko kumati bumawa ken kuana ita. Ngam, adayumat tun tirik na kanyak. Ala, aramidam ti amin nakabailam anak ko. Ubing pa ni Jenny. Patya ka maayayong matlaeng, bayat ti panaglabas ti aldaw. Maikawalakit di dayjay, ta siyempre, italaeng manan na nagpakita kakenkwana. Nanang. Nakaturugod ni Jenny iti siledmi. Ala, mapan kan ijay. Tasika, timang kaidakin kwa na, Bernard. Ha? Nungay sa pulan na kanang makariing. Makaamukan nga, grason kan kwa na Kentap na agsubli ti si good, arik nanakin ka. Pumana wakto pay lang inton bigat. Tapno maipamaysa na ti atensyon nakin ka nga amana. Ha? Masyanak mo't ken ka. So nga aramidin tayo ti amin na pamuspusan. Tapno maipatig na ka manen ti anak mo. Agyaman ako na itawan patinggana suportayo kanya. Manang. No kasto yan nakaturog ta anak ko. Sa aklamada ni Tigundaway, ang mga pros iti ulo na. Kan mga rakop kan kuha na. Tanakat atap at gaminan kanya. Ipatpatag ka na yan ako. Sikati kapatgan kanya. Pakawanid na kuma.
no pinanawan ka idi. Nakulapan lang ti panunod ko idi, anak ko. Daddy, apay nagsangsangit kayo ang mga papro si Diulo. Anak, patpatkin ka. Ikarig, di ako numadayukin ka. Di kan panawan, anak ko. Daddy? Sulit ak tinagkurangakin ka, anak. Pakawanan na ko, ma. Sakati kapat ganit ibiyag ko. Ikarig iti bagik. Adya ko nagbawing iti sa bali. May saklangan atensyon ko kan kanak. Ala, gustong Daddy. Saan kayo nagsangit? Patpatgan kayo, man. Nagyaman ang anak ko. Nangagkumot lang na itakin ka, anak. Basta, saan kayo na pumanaw, ha? Please, Daddy. Oo, anak ko. Promise. Sakbay nga giwayat kay Tiyadang, panunutan, wano adalampay nga umuna ti epekto na, tapnawan to ti pagbabawyam iti udi na. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan, day tanga istorya, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical story, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan, God bless kada kayo amin. Biyag. Ti tao. Sigurado ka kade iti dayta a desisyon mo, Emelda anak ko. Wala nang. Naskan nga agsakripisyo para mutlang iti masakbayan tayo. Ay, narigat sa mo iti trabaho ijay abroad anak ko. Narigat. Ngam agano saklaan. Agurnungak nanang. Kat no makaurnungak iti pagpuunak o di agawid akon nga agnegosyo. Kasano ngay, no makatumpong kamot iti istrikto nga amaw anak ko. Ikararag tayo. Asapay la ko ma. Tanaanos ti agbalin a boss ko nanang. Di kay madanagan. Takadwak mo't ni Trina a best friend ko. Ay no kasta ti plano yaw iti gayam mo. Saan kayo alapdan anak ko? Sapay la ko mga road, tagbaligi kayaw iti anyaman na plano yaw iti biyag. Agyam anak unay iti suportayo nanang. Imelda, friend. Naimbag man ta pinalubusan na kanina ng mga agabroad. Madanagan. Ngam inlawlawag ko ti amin kankwana, friend. Narigat mo't nga mintag sapul iti napinta sa trabaho dito lugar tayo, friend. Ay, nga rod Isu anas ken nga agbirok tayo. Anyat amuta nga friend. Amangan mo't numaya ti agururay at trabaho kada tayo di balasiw taaw. Ay na, sapay la ko ma, friend. Ay, wen gayam. Kompleto ka din ti requirements mo? Siyak namin kat saan pa'y. Kompleto na. Agawaan mo tan ati mangipag na iti papeles mo. Tapno maka-flightan. Ay, manong makoy. Amom no anya dyan nadamag ko kene nanang. Anya tinadamag mo, Vicky ading ko. Agabrod ka numot ni Imelda nga kabsata. Ni Trina nga gayem na ti kadwa na. Anya kumamot ang muna da jakab sa tangay. Mas dawak nga rod. Ibirbirok na lang ti pakaisagmakan na. Nagado mabalin a pag-applyan dito Pinas. Abroad pa ilang mo, tinapili na. Kaya't na siguro man ang tagpasekat Di ko na siguro nalakat abroad. Sa bagay, awan matkit iti bibiyang ta kanya na. Uray idi si bibiyag ni tatangkat pa, bida nga talaga da nga kabsat ta. Awan, santi pa nagbaliw na. Anya din nadamag ka. Agabroad ka no, Imelda. Balasang ka.
Wen tata, nakadamagan yun. Ni Vicky akabsat mo Ha? Isumit isang kaibagana. Ti may papan iti panagabrood mo. Ngumapay akas jay. Nakalibibay na mga istorya. Kasla di na kaya ti panagabrood mo balasang ko. Anya? Ay nga mala, agagit kalat ta. Tapno maragpat mo dagiti arapaap mo iti biyag balasang ko. Agyam anak, tata. Agin papakada pa ilang mo tayo nga Imelda. Kat anya nga iti insungbat mo kanya na manong. Agan-anad kay jay kunak lang. Siga nga. Uray siya ka. Awan matamok nga ibagak kanya na. Amangan kay di numailaw anak at dumakal ti ulo dahi nga kabsata. Nakunampay ading ko. Itanto pa a flight na lang madlaw alim mastugay. Asino, Jelly Masto, BK, Makoy. Ay, kwa, jay katrabahwak nanang. Sigurado kayo? Kasla nga may nadanangig ko adin nakamat yu anagan ti kabsat yu. Ay, kwa, kanagnagan na nga medya katrabahwak nga limastog, nanang. Nagapuan ti package yu, nanang. Inpawit ni manang mo nga Imelda. Kastaya. Wen, damo para kada kayaw kan ni manong mo amakoy. Nakalasin iti para kada kayaw. Ta sinuratan na pa itinagan nyo. Saan kami matngagdaw-dawat? Anak ko, panagkaya mo ni manang mo kada kayo Ay nanang. No, chocolate tumatlang data, kabaalan may kanimanong makoy ti gumatang iti kasta. Han may nga pagan ano ti pawit na. Apay aya akasta kayo ije kabsat yaw, anak ko. Ibagbagak lang ti pudno. Kabaalan may mati gumatang iti chocolate no kayat may. Saan lang nga ni manang Imelda ti kabaalan na ti gumatang iti kakasta. Manula abulan ta dito abroad nga marik na kung ti bannog ko, Imelda. Ay, uray siya, Trina. Ay, naimbag ko nam ta nasingpot dagiti natumpungan ta nga amot ta, friend. Ken uray na bambanog ta, at least, adda maipaw itamot iti pamilya ta, friend. Sa bagay. Ay na, maragsakan lakit iti pamilya ta. Ngamin, mapawpawitan ta idan iti kwartada. Wen nga, Rod. So nga anusan talata, friend. Tainton makaurnong tao di agnegosyo tanto ijay. Wana? No anya ti plano ta edi, iso taramidan ta. Sige, friend. Ituloy tanto ti agsarita inton madamdama. Awagak labiit ni nanang. Saludsudok no naawat nantay inpawit ko. O sige, tawagak met ni nanang ko. Hello, Imelda, anak ko. Kumusta ka mo't dita abroad? Nasayat mo't nanang. Da kayo ngay, kumusta kayo mo't dita Pilipinas? Ay, nasaya at kami mula ang anak ko. Naawat yung kadintin pa it ko package, nanang? Ay wine! Na-i-deliver idi kalman. Kagyaman kami unay, iti impaw it mo, anak ko. Adamot ti para kadamanong makoy kun Vicky. Da kayo to natin makamu amang tid kadakwada, nanang? Wine, anak ko. Apakadaak nga rudon, nanang? Naskan nga ginana akon, tadapay trabaho maintun bigat. Kat agan anad kayo dita. Uray si ka, anak ko. Agan anad kamot akanayon dita, wine. Asino diya kasarsarita ni nanang iti cellphone na itay bigay ating ko. Asino pa kumangay? Diya kabsat nga pabida Mayat man ang tiisam jay bakat. Anya ka nung nga dyan pawit na. Diya ka mo hangko nga pagan ano nga damagan. Agda nga ta chocolate. Ni, ay sus, pangaasim han mo nga ipadlaw nga agbibisin ka manong. Lumastog man ang diya kabsat no ipakita mo agbibisin ka iti package. Kalpasan ti talo at awan na pa nagtrabaho ta dito abroad. Makaawid ta matlaangan, friend. Awan nga ro, Trina. Kat kasano, patuluyan ta ka di matlaang ti plano ta.
Ti saan tan apa nagsubli dito abroad? Wen tadamot ten basit nga urnong ta. Wala, day jayan ti pangrugyan ta. Panagkunak kat umdas mo't siguro day siya pagpuunan ta. Wen friend. Ket agabang tapay laeng iti shop. Wen friend, tapno makapagrugi ta dagos. Tano agi patakder tapay lang iti shop ta, aggastos ta ti materyales. Abang laang ti paggastusan ta no kaskasano. Ay na, excited ako na yun, friend. Oray siyak met friend. Kamaudyanan na. Matungpal met ti arapaap ko nga negosyo. Ne, dalos kayo mat adalos, nana. Wine, ta sumangput jay kabsat yaw inton umay abulan. Ha? Nalpasan na ito kontrata na ija-abroad na. Kaumay, nalpasan na. No kasta, awanin plano nang agsubli ija-abroad? Kag negosyo da ka na itigayom na. Adagang plano dang agnegosyo Wine, amuyo mo ti kabsat yaw. Talaga business-minded. Gusto dapno masubalitan na mo dagiti sakripisyo yung kinkwana idi. Ne, simangpot ka man gaman, Imelda. Wan manong makoy, kasangsangpot ko laang itay. Nasaya at mata. Kahit kumusta kayong matan manong? Nasaya at latamait. Plano mi matan kini Elsie tagkalay sa intong December. Ay mayat nga rud, ano kasta manong? Sige, tumulong akto iti gastos. Di bale, sa anak mo nga agsubli di abroad. Sana na masapula tumulong ka, Imelda. Adda kwartaming aramatan mi. Anya? Uy, Vicky, ading. Imakar ka mo't gaya mo niti pagtrab-trabahuam. Nabayagan Dakul mo't siguro ti sweldom iti baro at trabaho man niya. Sakto laang manang. Saan mat nga na nga to ti posisyon ko? Amo mat nga sa anak nga nakaturpos iti panagadal ko. Malasa na bale. Tinapatag at trabaho ading ko. Wen saan mat nga mabalin nga mangnamnama kami iti-ititad ni nanang? Ha? Agurornong kami matitinubyok. Plano may matagkalay sa inton sumarunong atawan. Ay, amom, uray ni Manong Makoy. Plano da ka numuteng tagkalay sa itinobya na inton December. Ano yung bag kayo, pay? Addan ka ayan-ayat yu. Ang siyak awan, pay. Wen data agpalpalas tug nga minti ipang pangrunam. Anya di ko namading ko? Ay, awan, manang. Nang, mapanak pa iti ang tigayim ko, Desidido kayo mutan nga agnegosyo, anak ko. Wen nanang. Dati nakasarita mi apagabangan mi ije sentro. Nalawa ka no nang. Kat mayat ti agnegosyo ijay, tadalan ti adu a tao. Ay, mayat mo't tapno adu at hagos ti customer yaw. Parang ananang. Ti plano yung ngay, amang ngaywan iti babaw. Matuloy ka di mo laang, anak ko. Wananang, dumagasak iti ayan ni Nana Pilar. Tadamagak no adala ko na aburiyas. Mayat day ta, anak ko. Mayat no saan laang amay-may sa tinegosyo. Idi pa'y laang aplaw no miday ta itigayom ko, nanang. Ay, sige, mapana ko nang, tani, aldawan. Ay, hawan ka no pa'y mutburiyas ala ko ni Nana Pilar. Kasta friend. Di kapilitan nga agsapol ta itidaduma amang supply ka data. Wen, friend, adamot kit di inted ni Nana Pilar, amabalin akong taken ta. Ang jakpay mo't inawagan. Ay, wen, nakasaritam ka din ti akin kukwa iti abangan ta? Wen, kan antan nakasarita ka supplier ta. Ay, mayat nga rod ano kasta, friend? Rugyan tan tagkanpas kadag iti masapsapol. Tapno makarugitan. Ilakad tamot lang ti permit ta tapno legal ti negosyo ta. Kumusta nga iti restaurant yo iti gayem mo, anak ko? Manglukat kami inton sumaruno abulan, nanang.
Ay, kaamangan mat, no, kasapulan nyo ti empleyado. Pampanunutak nga ro nanang. Mayat nga ta da Vicky kan manong makoy, nga agtrabaho kanyak. Kasapulan mi ngamin ka ni Trina ti kadwa nanang. Nang runa kat, adapay dagiti baboy anas ka na masikaso. Sigurado, mayat dagi jay, anak ko. Sige, kasaritak tuman nga rod ida, nanang. Wait, basi mo lang ti sweldo da iti trabaho da. Amangan no da dakil pa yati masweldo dan tukan ka. Manong makoy, Vicky, kaya't yung ka diti agtrabaho iti restaurant mi? Ay, adamat tanti trabaho, manang Imelda. Di kay madanagan, tano adu ti customer. Nainayunan minton ati sweldo yo. Kan may sadya kaya tagtrabaho iti restaurant. Ni manong makoy makakayat na. Ora siya, diyak kaya tagtrabaho iti restaurant, Imelda. Okay akmatin itatrabaho kita. Agsapol kayo langan iti sa baling at tangdanan nyo. Adumatid ta. Ha? Ay, sige nga rod Okay lang kanya. Naglokon da diya kapsat ta. Kaya't data pagbalinan, ababaunin da. Wen nga rod Huh? Jakmat kayat ano siya? Nakarkaro pa'y kanya ka. Ano saklatan at agbalin na dyan ito. Ngamte agtrabaho ken kwa na. Ano sak matagtrabaho ije coffee shop Ngamte agtrabaho kanya na. Talaga na nga to. Sara pa upday dya kapsat ta. Wanangam, Aging gatad ta kat single pa lang. Tayo nun una na tagpasikat ngamin. Naku nampay, manong. Ay, friend. San mo't akayat dagiti kabsat ko tagtrabaho ti restaurant ta? Ay, amom friend. Talaga nga adamadlaw ko kadagiti kakabsat mo. Ha? Anya day ta, friend? Kasla saan da ka akayat atulungan? Ay, san mo't siguro, friend? Pasensya kan, friend, sipod pa'y idikat madlaw kung adalimod nga apal dagiti kakabsat mo kan ka. Ay, anya kumamot nga iti apalan da kanyak, friend. Ay, di ka man mo't agin di ammo, friend. Amok nga oray si kakat madlaw mo kan makitam anya ti makitkitak. Successful ka ngamin, ngam isuda kat saan. Makitam, friend. May mayat na dati bukod ta restaurant. Wen nga rod, saanan ang masapul nga agabang ta? Kalpasan ti mano atawan, di makgal ti negosyo ta. Iso na lang ta dakurang ken ka, friend. Ha? Anya ngay, friend? Makiasawa ka matan Anya? Addan asawa dagiti dua kakabsat mo. Kasi ka, aging ga ita, single pay lang. Awan samot gasat ko iti kakasta abanag, friend. Awanan, naladawon ti amin. Ay na, friend, mabalin pay. Saan pa naladaw ti amin para iti dayta banag? Makitan to No, adati mangipateg iti kastoy aropa, friend. Mayatim patakder damanang mo a restaurant Vicky. Awan bibiyang ko no dakal ti restaurant da. Ha? Naparamag ngamin da dyan nga kabsat mi. Saan lang nga data? Ada pa imot na. Imot? At no ado ti maitultulong na dito lugar tayo. Nangrunakit ka lugaran tayo mo't lang timplado da. Dakkel at tulong mo't jay trabaho ama ititid da Naparamag kahit di tata. No para kanyak, saan kinaparamag tikas jengar aramiden da? Jak amaw, no apay adi yung maapresyar ti kabsat siya. Ay basta, sipod pa'y idi. Amo me no anya klase ti tao da dyan nga kabsat me. Ubing kami pa'y lang idi kat madlawan nga naparamag. Tata, ada ka din ni Manong George? Saan pa yan nagaway, Imelda? Ada ka diti masapul mo kinkwana? Amangan ko nakno, kayat natin makipurdiya kada kami. Ayun
Kaya't nadakamat na ngamin kanya kidi na minsan. Urayan na laang titext mo. Aya? Awagak tulad nga rudin tata? Ay nagasat kayo kini Trina iti negosyo yo, binaangon yo, Imelda. Napigsa negosyo. Pagyamanan mi day tayo tinamarswa, tata. Iso na lang ta. Ay, mismo, akabsat mo pa iti addalimod nga apal na ken ka. Ha? Anyat kahit yung sawan, tata? Nakasaritak ni Vicky akabsat mo. Itikas di panagsasauna. Madlaw nga dalimod nga apal na ken ka. Anya? Diyak kumakayat ti makibiyang. Ngam nasakit itilapayag ti imbaga na aparam magka anak ko. Kontraan na amin alasayat nga ibagak maipapanggeng ka. Ay, idi pa'y amadlaw ko day tata. Diyak lang pagarop nga aging gaitakot kastagayam ti panagkita na kanya. Kunak nga adu ti matultulungan mi kan ni Trina akalugaran tayo ang sa balimot gayam ti makitkita dagiti kakabsat ko. Nanang, baka ada ti ekstra nga kwartayo inta. Na, pangalaak ko mga iti kwarta kanak ko. Amumut animanang mula nga Imelda ti mangpakpakan kanya. Ha? Kasaritam ni manang mo nga Imelda. Sigurado ada kwarta na daychay. Ay na, saanan nanang? Nana, sipud pa'y iday kumadlaw ko akagurgura yukon ni manong mo ama ko iti kabsat yaw. Apay ka day? Basta, diya kaya ti ugali na. Nagparamag. Narigat agpatulong kanya na. Tabaka dumtang to ti aldaw nga isidir na diata. Anya? Na, saan mo takas ta ti ugali jay kabsat yaw? Nasaya at atao ni Imelda. Kitain nyo kat adawon ti matultulungan da iti gayem na kalugaran tayaw. Anyo nga min nga amo ti husto nga ugali na. Pasikat launay. Imasinso lang ti biyag na kat kunamatlan asinon nga kundi tulong. Asino ti pasikat ading ko? Ah, ay, manang. Ading ko, jak magustuhan tinanggag ko. Siyak ti pasikat. Sana pudno ti kasta apang panunutin nyo may papankanyak. Awan ti amok nga impasikat ko kada kayo. Ada ka di ti parikot yu kanyak. Idi pa'y laang nga madmadlaw ko kada kayo kan ni Manong Makoy. Sa anak laang nga agtagtagari. Ha? Pangaasiyo. Jakon maanusan ti kasta at trato yu kanyak. Kasla sandak akabsat iti kasta nga aramidin nyo. Ay, kasano nga tan Manong. Awan nga pulos kwarta mi. Ada ija ospital dya anak ko. Awan mo't ngawing kwartak, Vicky. Tani, jak simsembra kiti trabaho. Sapay masikugmanan ni bakit ko. Ninanang nga ta. Amangan no da kwarta na. Ilakaman nakno ko ading ko. Awan nga ron kano kwarta na Manong. Ni Manang Imelda ti ibagbaga ng asidgak nga mabainakmat. Ay, oray siya. Mabainakmatin ko masidag iti kapsat na. Kalpasan ti ado sinasak kontra ken ko na. Masidag lagayam. Mabainakmatan. Nakarkaro pa kanyak Manong. Alakit din. Oray ta babae ka. Siyak ngay, lalaki ak. Kaduwatan nga umasidag ka ni Manang. Apay ngamin aya anaatap kayo kanyak akakabsat ko. Umad-adayo kayo kanyak. Imelda din ko. Pasensya ka na. Awan sa bali ang maasitgan mo saan asik ka. Uwan Manang, pasensya ka na. Asino kumapay ti sa bali nga agtitinulong no saan ada tayo. Awan problema iti dayta. Si dada anak akanayon amang tulong kada kayo. Ang kasla di yung matngamin kaya ti matulungan. Idi dayta ading ko. Saan itan? Uwan Manang, adda ngamin ija ospital dya anak ko mat kat kasapulan mi ti kwarta. Ala. Oh, at ti kwarta. Agudwa kayo dita 20K. Kat di yun bayadan dayta.
Ay na, Agyaman kami manang. agyaman kami ading ko. Sapay la ko mga ron, ta saan da kun agurguraan. Agpipinatag tayo kuman, ta agkakapsat tayo man. Wala ding. Aklunag nga iti kalabas. Nasakit tinakim bagan ka. Ta successful ti panagbiag mo. Idinto tada kami kat saan. Nagruna kanyak. Ta siyak ti inauna. Aging ga ita. Agrigrigat lata. Sana kaskan ka. Amagatang mo amin ti kayat mo aling ko. Mayat ti negosyo yu kinitrina. Banag nga palak launay. Gusto ti imbaga ni Manong Makoy manang. Day tatiga po no apay nga nakariyak na kami iti apal kanyam. Kada tayo nga talo. Si katima ko na nga successful ti biyag na. Agkakapsat tayo ading ko. Rumbang laang ko maasuportaran tayo ti tunggal maysa. Agtitinulong tayo. Gusto, tinakuna ni Imelda. Dagiti agkakabsat ket rumbang laeng nga agtitinulong. Saan ket nga agiin napal? Sapay la kumaata. Mapakawan na kami manang Imelda. Ala. Bye-bye an tayo dayta. Tinapatag, okay tayo itan. Naimbag ka pa'y manang. Agsuswerte ka iti biyag. No maipapan iti swerte, di yung maibaga aswerte ak iti amin abanag. Ngamin, no maipapan mo't iti asawa, swerte kayo adwa. Tanakasarak kayo iti katakunay na yo iti biyag. Katadapayan anak yo ang umsyak, agmay-may sa aklat ta. Malala, sana bale, tada kami amang ipatpatagin ka, anak ko. Mo't kit di ananang. Kadaytoy titandaanan nyo nga agkakabsat. Saan kayo nga agpapada iti sitwasyon? Angam, saan ko mga agbalinday ta arason, tapno apalan nyo titunggal maysa. Agtitinulong kayo. Ayatan kan ipatagyo titunggal maysa. Maminsan natural laang ti saan na panagkikinaawatan nagiti agkakabsat, ngam di tay kumapay dagal iti gura ken apal iti kaunggan tayo. Tadag iti agkakabsat agtitinulong saan ket nga agiin napal. Ala gagayam di tanti nagpatinggaan dayta nga istorya dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manen kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biyag. Ti tao. Nang igatangan dak man iti kape iti store. Si kalatta ko man timapan, Jasmine anak ko. Kas makita mo, ado tinaskan nga aramida. Masadutak nga rod na magmag na. Anya kamot anak ko. Agraman gumatang iti kapem kasadot mo pay. Alan, ananang. Makakapkapi akon. Asidaglaang matistor. Day tangarod ket anak ko. Asidaglaang matistor. Gamsyak pay laeng nga inam ti ibaon mo agumatang. Para gumatang laang matiti kape. Nagadun nga ibagbagayo mat. Ala, mudto yun ti maigatang taanusak ti mapan. Saan nga umanay day ta akape, apangap-apaam kanya kanak ko. Tisigo da kapik tigatangan nyo Nawan, padasan nyo ti mapan iti sa bali nga store. Gumatangak man iti kape, Mari Gladys. Anya kape, Maray. Tisigod agagatangak, Maray. Ay, tay kape ti anak mo. Ay, imbaon na kansama manan ni Jasmine, Maray. Wan, Maray. Amo ti ugali ni Jasmine. Ultimo mureng na, siyak pa'y lati mangilaba. Ay na, kas kalababaunan iti pampamayan ti anak mo. No saan ko nga aramidan ti kayat na, kagura na. No daduma,
Nasakit pa yun, dagiti balikas na kanya. Ay na, sana kanayon kat adda ka para iti anak mo, Mare. Dayta ti saan na amaawatan, Mare Gladys. Ala, budto yun ti kape, Mare. Taamangan numatiktikan manan di anak ko nga aguray. Agunget tumanen. Nakabaybayag kay mo't. Itay pa apim mo ti dano mapagkape. Pasensya ka na, nako. Nakimaritis kay siguro manan kanina na Gladys. Iso nabayagan kayo. Hindi ka kumanagunghet, anak ko. Amo yung matamakipurdiya kita. Awan maladawak manan no kasta. Laglagipan nyo. Saan kayo amangan no sa anak nagtrabaho? Amok matdayta, anak ko. Matlagayam. Ngaman niya tararamidin nyo. Ni, apeng nga di ka sumurot iti outing tayo ita, friend. Adupay ngamin tinasken alabaak, friend. Madamot ni tatang mo ije balayo. Ape adi mo ipalabakin ko na. Kita anak, ni nanang ti mangilablaba iti badok. Isu ti agluto, agdalos, kan aminan. Isu ano agawidak, awanan ti aramidak. Maasyanak namin kinitatang ko, Jasmine. Apay kumakot si kamot ti mang pakpakan kan kuana. Basta, agawidak ita, taaglabaak, friend. Adakan ka, ngam sayang. Ado ti makan ichay. Okay lang, friend. Gumatangaklaan iti naimas asidaan mi kinitatang ije balay. Okay, umunak nga rudan tani nag-text ti nobyok. Isu ti pakiluganak. Aganad kayo nga rod, friend. Pasensya kayon tadyak makasurot talaga. Ni, agsalsalapay kayo matan. Nagpartak kayo matan ngaglaba? Wen tamanula ang matibadum alina ba anak ko? Inggalgal yung matlana sa yaat. Wen, anak. Ay, wen. Mabalin ka di asikapay laang ti agluto iti sidaan ta, anak ko. Agsalapayak labiit. Ni, ape asyak ti baunan nyo kat trabaho yu ti agluto? Nabannuga ka nagkapoy ti trabaho? Italaang mo't, anak ko. Nasakit ngamin ti sikat ko. Kan medyo agulawak manen. Masadutak. Nabannuga. Uray saan tayo ang mga anan no di kayo makaluto. Itay pa'y nga ururayan ka, Mare Elsay. Nagbayag ka, Mike. Kasan ngamin, Mare. Naglabaak iti kawas ti anak ko. Kan nagluto akpay. Ay na, paglaba ngamin di anak mo, Mare. At dati sadsadot ti anak ko. Manutawon nan. Ngam aging gaita. Kat siyaklat ta tinamnamaan na amangilaba iti murang na. Kan agluto iti kanan na. Amo, Mare. Nadlaw kaw. May hilig amang ibaon day dyan nga anak mo. Ay, wan nga rood, Mare. Agungat pa ino saan amatungpal ti kayat na. Nagsasakit abalikas ti mangmangagkukan ko na. Ay kat kasarita Mare. Narigat ti kasta. Iti edad na 25, pagserserbyang pay lang nga kasta. Uray agungat, tinapatag. May bagam dagiti rumbang kan saan nga ramidon na. Saan na nasaya ati kasjay agalad na. Pasensya kan, Mare. Saan ko maarumbang ay nakis-istoryaan ti ugali ti anak ko. Ngam kasla malaganan mat ngamin ti barukong ko, numayibkas ko. Mayat kit di no maibaga, Mare. Tapno matulungan ka. Maibagak matirumbang nga ramidam. Imawag ni Nelson itay nanang. Umay kano dito ba lang isong agdalos kayo? Dila mabalin asikapay laang ti mga ramid, anak ko. Nairuam ka ngamin asyak akanayon ti mga ramid iti amin dito'y balay. Ni, agrekreklamo kay samad. Sa anak nga agrekreklamo, anak ko. Madanagan aklaang, tanairuam kan iti kasta nga aramid mo. Kasano no awanak ton? Ay na, adayo ang mapasamak dayta. Ubing kayo pay. Di tay laam mo anak. Iti kasta ko mga edad mo, kat adun ti amom at trabaho dito'y balay. Dayta mangilaba ko maitimurang mo no iso.
Ngam di mo maaramid, tabaon ka mo tabaon. Nala, huston! Nagadungay bagbagayo. No diyo kaya ti maibaon, ibagaklangan ka ni Nelson, tagkita kami ti restaurant. Tapnawanan ti ado a reklamo yo. Nakababain mo't kada kayo. Nelson, pasensyakan ha. Dito yung restaurant lang ti pagdatean ta. Nakararte ngamin ni Nanang. Di na kaya taggunay ije balay. Okay lang mo't kanyak, Jasmine. Mabalin mo't kumaadatan dagluto. Nakababain mo't ana si kapay lat agluto mo't. Okay lang mo't kanyak. Nasaysayaan ti kastoy. Mang restaurant talangan tapnawan ti ado ama aramid. Mala, agpili ka nga rudan. Noon niya tiket mo kanin. Tagurdertan, love. Naurnungan timurang mo, Jasmine. Ay kabuy-buyaan nyo lang dita ah. Aglabakan na anak ko. Awan mo trabahom ita. Saan? Di yung pakibiyangan nagitimurang ko. Amangan no agbuot ang dagitoy. Baybayan nyo kadilaang dita. Saan nga amin na ba nagkaturumbang nga pakibiyangan nyo? Anak ko. Di kay to mamakarik na. Saan na masapol nga ibagak data? No nakita yung anaurnong pakilabayong matan ah? Kumusta kayo ngay kini Nelson, Jasmine? Nasaya at mad friend. Do atawanan ti relasyon nyo? Saan? Wan. Kat plano mi ti mang restaurant. Anniversary mi manen. Ngam, saan kan nga imbitaran? Amok matla di mo kayat. Tawan kadwa ni tatang mo. Pasensya kan, friend. Talaga asaan ang mabalin ang marabyanak. Tasyak taglutluto iti kanan mi. Ado tinaskan nga asikaswak, friend. Buwanan. Anyapay nga ruti maramida. Sapay ko matamaawatan na, friend. No si kakit mabalin mo nga ibaon-baon ni nanang mo. Siyak saan? Tanaskan at tulungak ni tatang ko. Tani, lakayan, friend. Nang, adalakad ko ita. Papanam nga'y katrabiin anak ko. Anniversary mi kini Nelson. Siyempre, rumwar kami. Ag-date kami, ha? Kasta aya. Ay, iwan gayam. Nangikargaan nyo kadagiti bado kalinaban nyo. Adda iti silid ko anak ko. Jak pa'y nasango a kinupin, takalkalpas ko laeng anaginaw kan nagluto. Maala, ingkaalaan iti silid ko. No kayat mo, agpasyar ka mat ije balay, Jasmine. Ha? Kalpasan ti panangan ta, agdiretso tayo ije balay. Tapno mamamuna ka mat ni tatang. Ura ije ikan amaturog no ko ha. Saan nga agungat ni tatang mo? Saan? Di ka madanagan. Tada ti bakante a kwarto ang mabalin mo pagturugan. O di mo kahit ti makiturog iti silid ko. O sige, sumurutakkan ka Nelson. Awagak nga ron ni nanang ko. Tapno saan na kun nga urayan nga agawid. Ni, saan mo ta nasungsungbatan ni nanang ti awag ko kankwana? Agriring mo ti cellphone nangam talagang awan sumungbat. Amangan kit di no nakaturogan. Nakariing pa'y dayjay iti kasto nga oras, Nelson. Alas 9 amat maturog dayjay. Agalas 9 matan. Sa bagay. Amang ano nabanong kat nasapa naturog. Nalabi ta kasta. Nala, sumrektan di tabalay. Si Kagayam tinubya ti anak ko. Nagpintas kabalasang ko. Agyaman ak tata. Agbagay kayo kin ni Nelson. Sigurado ang napipintas. Kung nagugwapon to dagiti agbalin nga pukaw. Anyang aminin ti trabaho? Balasan ka? Ay, kwa. Makipurpur di akla nga agdalos. Kan aglako no daduma. Saan na ka mangupupisina kasi ti anak yu, tata? Saan ba't aparikot da ita? Tinapatag, legal ti trabaho. Naimbagabigat yun na. Gumatangak man iti kape? Nay, sa dino tinagapwam, Jasmine. Kasangsangpad mau. Ay, wala na. Nagapu akita yan tinobyok. No kasta, saan ka naturog di tabalayaw? Saan na? Kasta ya, agad anya kape tigatangam.
Tay sigod agat katanga ka nana. Mabigla nga raw, balasang kaw. Nanang, lukatan nyo na tirida, wadakon. Ay, itay pa'y nga agtuk-tuk-tukak ngam di mo't sumungbat ni nanang. Sapay jak malukatan tirida. Imposible no saan pa'y laan nakariing ka masapsapa mo't amaririing. Nanang! Lukatan nyo tiridaw! Ala, apay nga yan. Kalaatan nagtibayo aka. Agnerbiyosak mo dun. Nana Gladys, adda ka din ni Manong Dexter. Apay tanak kaw, Jasmine. Agpatulong ako matapilitan na alukatan tiridaw mi. Itay pa nga min ngagtuk-tuk-tukak ngam saan matalukatan ni Nanang. Hanya, hamangan no na imasan na matinaturaw. Madanagan naklauna yan, Nana. Mabit lang araw tayo baktanak ko Mapantayo man ije balayaw. Nana! Anyat na pasamak ka na kayo! Ay na, Jasmine. Itaray tayo ni ja hospital ni Nanang Mau. Barang may salbar pa tibiyag na. Sanda na naisalbar tibiyag ti inang balasang ko. Nanang ko, apay pinanawan nakmatan. Nalabit ka no anaatake ti inaam, Jasmine. Kat ison ti impatay na. Kasano agpaitan, Nana. Awanan ni Nanang ko. Nanang ko. Naitabo na ni Nanang mo. Anya ngayon ti plano mita? Aging gaita. Jak maklon ti kaawan ti inak Nelson. No kayat mo, agnaid ka ni Jebalay. Isumat lang awahanan ka duwam nito Nelson. Pagsasaritaan tayong tumatan ti panagkasarta. Saan kumapay nga ita? Ngamin kay tabtabon pa'y lang ni Nanang. Palabsan ta kumapay ti may sawan no uray dua atawan sa tagkasar. O sige, sikat ti makaam mo, Jasmine. No kasta, iti ayanda Nelson ti pagnaedam, Jasmine. Wen Nana Gladys. No agnaedak pa'y lang amin ije balay. Adada makarik na akitila dingit. Tama ikawa akiti kaawanan ni Nanang. Mawatan ka, tauray siyak, may kawak meten. Tajakon makitkita ni Nanang Mau. Awanan, ti kay si istorya. Wen nga rod, Nana. Biglaan mo't ngamin ti ipupusay ti inak. Nala, patib keremlata ti pakinakam mo balasang ko. Awatan tayo, tinapagteng ti inam. Umunatan namangan. Ni tatang mo ngay. Nakaturog pa lang da jay. Sumarunon ton. Ay, kasta ka di? Anya tiket mo si Darn. Tuwa po tahe ti lunutok. Tapno adda ti pagpilyam. Day talata sinigang abangusen. Mangan ka itiado. Tapno saan ka ako mutong. Hindi ka una aglidliday, what? Agyaman akkan ka, Nelson. Ngamin, adda ka amang patpatibkar kanyak. Nay, si kamot ti aglablaban Nelson. Sa dino tayong taasawam? Nakaturog pa lang tatang. Anya, nay, anya uwasan. Saan ka nga tamala daw iti trabaho? Adamot motor ko tatang. Samay sa. Basit lang ito labak. Awan mo'y trabaho ni Jasmine. San ama kalaba ya? San pa siguro ama ka move on day tatang. Mawatan tayo kuma. Takaano lang anatay ni Nanang na. Sa bagay. 2 bulan lang tinapalabas manipod pimusay ti inana. Ala, sumurkan Clara. Dito tibalay mi. Dakal matgayam tibalay da Nelson. Ala, agtugaw ka. Agyam anak.
Iso matlagayam asaan kan ang makipurpurdi. Wala, adamot trabaho ni Nelson. Talaga nagagad-day jay, friend. Amum ka di, uray na bambanog iti trabaho na. Isulat na aglaba, agluto, kan agdalus. Day talangan mangan kan maturog tar aramida. Anya? One friend, kaslaak doon niya dito eh. Saan samot anasaya at tikasta, friend? Tulungan mo't tapno awan maibagbagana. Ay na, ayayatan nak ni Nelson, friend. Iso pagserserbian nak. Saan nga agreklamo day jay? Aday bagak anak ko. Hindi ka masaksakitan, ha? Ada nga minadlaw ko, itinubyam. Kasla adda ti sadsado na. Di na pa'y mo ti tumulong iti trabaho dito balay. Buy-buyaan naklang agwalwalis no kwa. Mati siguro tirik na, tatang. Mano abula din tinapalabas anak ko. Di mo agunayan dito balay. Tulungan nakakumamot Tatang? Saan nga mabalay nga iuray na amin at trabaho king ka? Nangruna ka awam mo trabaho na anak ko. At dalaang dito'y balay. Uray aglaba kumalaing at aramilan na. Jasmine, naurnong man ang timurang ta. Mabalin ka di asikapay lang taglaba. Madi nga mintiriknak. Ngam itimplaan nak pa nga umuna iti kape, kuwan. Mano abulan na nakasta ka? Baon kamatla baonon, Jasmine. Na, madi nga rutiriknak. Amok apambar mo lang dayta. Kadagsao ka, maditirik nam. Tulungan na kumamot Uray data lang aglabat aramidom no iso. Agrik-reklamo ka ka din, Nelson? Kasano, ketsyak mo't akanayon tagunggunay. Dayta mo la agbuy-buyan iti cellphone tar aramidam. No kasta? Pinagnaudnak dito'y tapno aday baon-baon mo? Saan akasta? Ti kanyak laeng, tulungan na kumamot, agtinulong ta. Ay na, di ka naglibak, Nelson. Uray di maklunan. Amuklatan nga nyawid nak, tapno ada baon-baonam. Amuyaw, Jasmine, ken Nelson. Rumbang lang agtinulong kayo iti anyaman at trabaho. Di maawatan ay ati kunak, ama ditiriknak. San amabalain akasta akanayon, Jasmine? Tulungam kumamot ti asawam. Taamumod nga agtrabaho tapno makaurnong kayaw. Ti kunayo kit di. Iso nga imanugot kayo nga agnaada kun ditoy. Tapno dabaon-baonan yung agama. Ne, saan kumamot akasta ti pa nagsasawm iti amak, Jasmine? Nakadkadlaw mat ngamin. Oray dagiti murang yulaeng ken Nelson ti labaam. Adamo washing machine nga osarem. Saan ka mabannog nga galgal? Nagsakit ti pa nagsasauyong agama. Pagkay sanak. Jasmine! Mabidlaan! Jasmine! Makitam ti kasta nga aramid tinubyam anak ko. Diyak magustuhan ti kasya pa nagsasawm iti amak, Jasmine. Apay, nasakitan kayo tapod no ti imbagak? Kasano asaan nakabagbagan ni tatang? Agraman underwear mo, siyak pa'y ti mangilaba. Yuray mo pa'y lakanyak, kit ammumot nga da trabaho. Di naktupay paglabaon ni nanang ko, edi si bibiyag pa'y laang. Anya nga runti kayat mo, sika ti pagserbyan ni tatang? No kastamot lang, agsinatan? Ha? Kastagayam taramid mo. Diyak kayat ti kastang ugalim. Iso agsinatalangan. Naupayak kenggan. Gapu iti pa ng basbastos mo itamak. Nalakalang kan ka ti mangibagay ti kasta. Diyak kayat ti kasya pa nagsasawm ken tatang. Bastos ka. No kasta ti tratom iti inam. Diyak ipalubos akasta ti aramidam itamak. Tauray na minsan. Diyak pulos binugkawan ni tatang ko. Laglagibam dayta. Nelson. Agimpaki kan. Kat pumano ka dito yun. Diyak kasapulan iti biyag ko ti kaskin ka klase ti babae. Sadot lang arudan. Bastos pa'y. Nelson, please. Diyak ka ba lang tag may maysa. Di na kumamot sinaan, Sorry, iti kasta nga ugalik. Pagkawanan na kuma. Ni tatang ti pagkidawam iti pamakawan. Numapakawan na ka, kat maawat na ka manen. Sige,
talinaig ka dito balay. Basta baliwan ti ugalim. Barang maisublik pa ti sigot a panagayat ko ken ka. Ala, urnusin yun ti bagbagiyaw. Ala, mapakawan ka, Jasmine. Ikan kay ti may sapay agundaway, tapno agbalbaliw ka. Agyaman na, tatang. Ne, ada ka mat kaya man Nelson lakay. Mabit lang ha, alaak ti tsinelas mo. Adoy. Ha? Nakasagana mo ti pagsukata mi si Led. Ingkag sukatan tamangan tayon. Ne, nagsapan? Nakaluto ni tatang? Siyak ti nagluto. Nasapa ka nagluto, tapno masapa tayo amang malam. Ay. Talaga gimbagat ka na, bakit? Diyak ngamin kaya't amapukaw ko iti biyag ko. Oh. Kun talaga nga karik iti bagik nga agbalbaliw akon. Kat pagbabawyak ti inararamid ko idi kaninanang ko. Ne, kapay nga rin nagsangit ka nga eh. Malagip ko nga mintinak. Natayadyak man lang nakapagkid daw iti pamakawan kan kuana. Jakon nakabawi kan kuana, Nelson. Masa siya nagkaninanang. Alala. Tangay awanan ni nanang mo apagkid daw iti pamakawan. Ni Apo Diyos lang ti pagkid daw iti pamakawan, bakit? Nelson. Inal daw ka na rin na biingag karkararagak. Kasano? Mabalinta ka lindag kalaysa. Ha? Katuan kaya't ko launa yan. Sige. Pagsasaritaan tayong harudon ti panagkasarta. Tamanumot ti nabulan ti napalabas, manipod na tayo ti inam. Agyaman nakta kaya't naklata nga ikalaysa, Nelson Gaputa, ay-ayatin ka. Ay-ayatan ka matunay, Nelson. Agbalin ka anasaya at itipadam a tao, tapno awan ti pakakon-konsensya amto. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, day tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti Tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Agyaman kami manan. God bless iti Tunggal Maysa. Biyag. Ti Tao. Kabailan nyo kadipay tagtrabaho, nanang? Maululawa nga roon, Joy, anak ko. Agina na kayo, pay. Di yu ipilit tagtrabaho no saan nyo akabailan. Mayanos ko pa'y matkit di, anak ko. Ala, ito gaw yu pay laang. Ang mga no niya ti mapasama kada kayo no ipilit yu tagtrabaho. Sana mabalin. Rabiin, naskan ang makaapit tayo. Kasta talaga tibiyag tayo ang mamirmiraot, anak ko. Uray maditirig na. Kasapulan lata ng agtrabaho tayo. Tapno saan tayo nga agbising. Manungay tinasingir mo abayad tinateng tayo lakay. Nasurok la sa nga ribo, bakit? Anya, kasanoan apasamak dayta, kat ado mo tinaapit tayo, kan nangina mo ti presyo ita. Nangina ti abunaw, si Milya, kandad dumapay. Nan kita man ti listaan. Amangan no nagkamali ti supplier tayo. Ay na, saanin ang masapul a kita, Apay, awan ayat ti panagtalag mo kanyak, Flora. Kunak man no nagsingir ni tatang itibayad tinatang. Nagsingir nga agpaiso, nga manula ang tinabati. Saan pa'y nga umdas apang matrikula ayo iti kabsat mo, anak ko. Anya? Nangato mo ti presyo tinatang ita. Ay, tiyak amo kan tatang mo, anak ko. Di namat kayat nga ipakita ti listaan kanya. Ado siguro manen ti advance na iti supplier tayo. Iso anasurok asa nga ribula ang tinasingir na. Ni, nang musuusaran na ko maiti kwarta ngay, nanang.
Amumot ni tatang mo nanak ko. Ado tibisyo na. Arak, sugal, kandat dumapay. Nasaya at ayamat ti kasta nga raramidan da. Imbes nga urunungan nyo, saan? Gastusan da matitiawan ka suskan na abanag. Mabalin ka da makita ti listahan ngayon ti supplier tayo, tatang? Agpada kayo mo't kininanang mo, Joy. Aslawan pa nagtalagyo kanya. Tatang, nasaysaya at matlaang na da may savings yo. Tapno at da mausar, no kasi nga da emergency. Apay, di ka makawaawat, Joy. Anya nga ron ti maaramidak, kat nasurukla sa nga ribo tinabati iti bayad tinateng tayo. Saan nga minatila pang igasgastuan nyo iti kwarta masingsingiran nyo Amom, Joy, talaga nga ginlalaing ka. Saan? Diyak la kaya't masayang ti kwarta pagrigligatan nyo kaninanang. Itatan na pigsa kayo pa'y agurnong kayo. Laglagipon nyo asaan nga itagnanayon kat napigsa kayong agtrabaho. Nagsasaw ka. Kaslaan mo maamin, Joy. Mano atawanan nga agargar din kayo. Ngamawan mo't pakakitaan. Naimbag ano makaadal kami kani ading ko. No saan nga'y, awanan ad-adan nga agrigat tayo. No awan na sayat nga ibagam, agulimak kan, Joy. Di nakpagahibladay. Nakaungot sa ni tatang keng ka, Manang Joy. Ay, wan nga rod, Albert. Sakitan na nga min timbagakan kwa na. No makorektar iti madingar aramidan na, sakitan na. Mano atawon nga minin nga gargar din tayo nga mawan maturnong da. Kat makacamchamba tayo matitinangato a presyo. Amumot ni tatang, Manang. Di na kayat amakorektar. Ay, kumot-kutong dan iti katatrabaho da. Ngamawan mo't pulos urnong da. Dakas ka manan akadag iti kakabsat ni tatang, Manang. Istoryaan na ka manan kalakwatan. Bayaman no kasta ti kayat ng aramidan. Basta siya, pagsayaatan da kaninanang ti pampanunutek. Inton umay atawan, ag-transfer ak iji sentro nanang. Ijaya kon nga agadal. Awan kwarta tayo, Joy, anak ko. Adda mo kapag trabahuan nanang. Agtrabaho ka. Kasanungay ti panagadal mo. Agtrabaho ka, kabayatan ti panagadal ko. Apay, kabailam ay anak ko. Nasaysayatan ti kasjay. Ngam tagtrabaho ak iti garden tayo. Ngam awan mo't pakakitaan. Tabisyo mo't ni tatang ti pagbambanugan tayo. Ay, kat no anya ti planom, suportaran ka anak ko. Basta di mo baybay-an ti bagem. Apay nga ya pinalubusam janak mo nga agadali di sentro, Ruel. Amangan mo no kayat na lang tagpaliwawag. Nasayaat mo tiday, no ijayin ti pagadalan naman ng Lucia. Tapno natal na ti biyag ka. Sa balit ugali da jajaw. Nadama ibaga kengkwana, kontrain na. Anya? Diyak ka mau, dumakdakil ti ulo ti anak ko mana. Nalaing pa yan asumungbat. Nabayag ka no nga agargar din kami. Ngamawan ka no mo ti pakakitaan na. Apay ngay palubos mo kasta ti trato naken ka. Ay no siyak takin anak ken ni Joy sigurado makaraman kanyak. Nawan na, narabidag ti kasta, siyak ti madaksan. Amangan no idarum nakpay. Albert, amangan no aramidem mat ti kas iti naramid ni Joy. Ti ipapanaw na. Tatang, pudnomit ngamin asaan nga itag na nayon kit napigsa kayong agtrabaho. Di mo kanunungan di kamsamaw. Amo na amay gatang amin itimakan ti kwarta tayo. Sa pulan na pa'y lang. No sa dino ti papanan ti kwarta tayo. Ado ngamin ti bisyo yu tatang. Osto tinakuna ni Manang. Mayat no adda ti urnong tayo. Tapno adda ti pakakitaan na pagbambanugan nyo. Ken pang emergency lang May saka mo, Albert. Sak nga amayon ti isuro yaw. Amok dagitan. Saan ang masapol nga ulit-ulitin nyo nga ibagbaga? Makatawanan, sipod nagnad ni Manang Joy sentro nanang. Kumusta mo't nga tanti kasasahad na ijay? Awagan ta inton madamdama anak ko. Kahiliw ko ni Manang nanang.
Di bale, tamanula abula ng ti Orion, agkoleho kamutan, Albert. Makatawon man ang tinapalabas. Umawan latta ti pakakitaan, ti pagbambanlugan tayo. Kitsan nyo matin nga ikan ni manang iti kwartada. Tadagat nga ro trabaho na, bayad ti panagadal na. Tangiwat mo, anak ko. Amangan numangag na ka ni tatang mo. Kat amumot akagurguran na amangag ti kasta. Tadi na ammo ta gurnong nanang. Gastos latta na gastos. Husto ni manang Joy. Saan nga ammo ni tatang tagplano itinapinta sa masakbayan ti pamilya tayo. Ngam makuriktar. Sakitin naman. Anya, sarungkaran yun ni Joy kung ang bakit. Lakay, mapantayon to akada Albert. Talo tayo amang sarungkar kin ni Joy ijay sentro. Saanan? Nagpakalaing tumuladay dyan anak mo. Amom lakay, pagsayaatan ta ti pampanunutan ni Joy. Di mo mat ngamin ammo ti agtipid. Ay kanwan gayam. Nadamag ko nga in libre manan iti arak dagiti ko kumparem. Agasam dayta. Nag-advance ka iti kwarta iti supplier tayo. Tapno adala paglibrem kadagiti kumparem. Ay na, may saka mo, Flora. Awaning! Naakaran kan iti ugali ti anak ta. Apay ay apat-pat yung ida. Nalalaing kat dagita nga anak mong ngumsyak nga amada. Kumusta ka, Joy, anak ko? Nasaya atlat tamot nanang, da kayo ngay? Kas iti sigod, trabaho kami latta at trabaho. Ngamawan mo't maiduldulin a kwarta. Apay, talaga asa na nagbalbaliw ni tatang? Ay, nakasaritak nga ron ti supplier mi. Kat nakunana ang nag-advance ka nun ni tatang mo iti kwarta. Ngam imbes nga igatang na iti masida. Saan? Taarak mo tigin atang na. Ala, di kay madanagan. No saan latang agbalbaliw ni tatang, siya kunti mga ramid iti pamuspusan. Tapno pumintas ti biyag tayo, nanang. Ay, agyaman tada ka akatulong anak ko. No siyak nga minti agsao, kat sigurado aguraan nak jay amayo. Gimata nga kiti grocery sa yawid yo kan ni Albert, nanang. Nangalaam iti ingatang mo, Joy, anak ko. Tay sweldo ka, nanang. Imbes nga usaram iti panagadal mo. At dapay mo't nabati. Adoy, pagplete yo. Ay nasaanan, Joy, anak. Usaram ki di dayta. Alakit din, alaan yun. Taamok nga awan manan inten ni tatang akwar tayo. Nangalaam iti inggatang mo iti groceries, Flora. Inted ni Joy nga anak ta, lakay. Anya. Part-time laang ti trabaho ti anak ta. Nga makaurnong lata iti kwarta na. Kay, apay akasta ti bagbagam. Pangagannak maneng. Makaurnong tamat kumakit uray basit no saan ka anabisyo. Apay akasta manen ti palagsasaum kanyak. Timangsit ka manen, Flora. Naggapu ka lang iti ente anak mo. Kasta manen ti palagsasaum. Kasanong nga ang makaurnong ta. No basi met ti mabati abayad tinatang. Talaga nga awan ti mabati. Tadi mo ammo ti mangimanage iti kwarta, lakay. Di mo kaya ti paisuro. Agungat ka met no makorektar ka. Iso ang makaammo ka nga ron. Anya di pagsarsaritaan nyo kin Albert itay, Flora. Agadal iti kolehyo ni Albert, lakay. Apay pailaan. Aggar din tayo kitay. Awan kwarta nga aramatan na. Adda, basta isardeng mo ti agbisyo. Ni Joy, timang tulong iti kapsat na. Ay, kitala ha? Makamungarod ni Joy amang paadal iti kapsat na. Para makita Ti ko na siguro ka nalaka. Albert, adda ka di intad da tatang allowance mo? Ada 500 nga intad ni nanang kanyak manang. O sige, siya kunti makaamo iti kwarta pag-enroll mo. Ilistam lat na manang. Payadak to ka. Ay na, saan na masapol? Sana balit adandani ako naggraduar.
Saan na masapol nga agtrabaho ka, ading ko? Siya kung tagtrabaho, tapno maipamaysam ta agadal. Nakababayin ka manang. Awan ti ron ba nga pagbainam kanyak? Kabsat ka nga ron, kabsat nak, kaya't ka tulungan. Ipakita ta ni tatang nga uraan niya pa ti kinarigat ti biyag tayo. No ipapati tayo tagtrabaho ka na gurnong, maragpat tayo ti arapaap tayo iti biyag. Ikarik manang, igaid ko ta agadal. Tapno saan amasayang ti kwarta a pagrigrigatam. Ay, sino ti mawagkin ka itay, Flora? Ni Albert Lakay. Abay, awanin ti kwarta na. Kung lakto magabay, ipilit na dyan ta muna. Kung namla na sino nalaing mo nagsasaw. Saan adimawat iti kwarta? Tada ka no ti inted ni manang na. Yeah. Naimbag pa'y ka ni Joy nga anak ta. Masuportaran na ti panagadal na. Ken ti panagadal ti kabsat na. Saan akas kadata? Nagbasi ti maititadakin ni Albert. Di tapay maikanan ni Joy. No, nabalnog ka nga ang trabaho. Oray, saan ako natulungan? Agpurdi aglangan ito sa bali. Agsapol ka matan iti pakipurdi am. Patpatsim to mo na kay bagbaga na dyan adyaw. Manulat tawon na. Kunam lang na sino akalay nga mo. Kurang pa iti kapatasan dyan. Kalpasan ti upatatawan, aggraduar kamit laangan, Albert, ading ko. Agyaman naklawanay kadagiti tulong mo kanyak manang Joy. Awa na nyaman na. Kung naktumot kan ka, no desidido ka amang gunod iti arapaap mo, ado ti pamuspusan. Nagado a groceries da ito yun, Joy anak ko. Wala nang tanagsweldo akmanan. Mayatan ti trabaho kita. Ay, proud ako na ikan ka anak ko. Ngamin, nagunod mo dagiti arapaap mo. Saan kan nga agparikot iti kwarta, tanapintasan ti trabaho. Anak kita yan ni Manang Lucia. Marabyanak nga agawin. Kasangsangpot lang dagiti anak talakay. Rumar ka? Ada na pati pagsaritaan mi ken Manang. Sige, mapanakon. Aging kansamat itakot adda sakit tinakam ni tatang kanyak nanang. Sa baling amin ti pagawatan na iti bagbagam ko na anak ko. Sakitan na unay. Di na kayat ti maisuro. Nangatong amin ti pride na. Panagrik na nang amin ket husto amin ngar aramiden na. Ay, talagan sang awanan ti panagbaliw ni tatang nanang. Dayta nga rood ti saan na amaamires. Ipilit na mo ti ambuna. Kitain nyo. Aging gaita kat awan ti na ipundarme. No saan kayo ang nagpursige nga agkabsat? Awan saan kayo ang nakaadal, anak ko? Isong agyaman unay kada kayo. No kasta, aggraduar matan ni Albert iti kulehiyaw. Kaba guys? Huwag ka no Manang. Sa anak lang interesado dita. Adda na limastog niya babae akanakam. Tadi ada lang. Sumarunong tumutag na dyan Albert. Tapay, palubos mo lang ta nakastaya. Ay saan? Ito raya midata si Katamada. Di dagin lalaeng. Takurang paitam mo dagita nga anak mo. Ngam nagsasauda kaslam mo da amin. Kaslada kalainganan. Lima atawanan nga agtrab-trabaho ka, Albert, ading ko. Adamot siguro urnong mo. Mabalin mo ti mga asawa. Adamot basitan Manang Joy. Yung sa anak pa ila mga asawa. Umuna ka ba ya? Jack pa'y naamam mo ti lalaki para kanyak.
Naimbagkan ka at adan nobyam. Kurang pete urnong kumanang. Plano mi nga mintag negosyo. Ay, wana. Mayat ti kasta na panunot yo. Agurnong kayo para iti masakbayan yo. Saan kang agsaysayang iti kwarta? Pagadalan ta tinapasama kadananan kan tatang. Kitaem, lakay kan bakit dan ngam awan na pulos na ipundarda. Takasano, bisyo mo ti papapanan ti matmat gadanda. Wan nga ron manang. Miso nga ramidak ta amin nakabaulak. Tapno saan ko mapadasan tirigat a pagdaldalanan dananang kentatang. Wan ading, ngam uray no kasta, tulungan talat ta dagiti dadakkel ta. Nyamot kan ti kasto yan nagbanagan ti biyag ta. Flora ba kay? Nakapsutan ng trabaho. Awan mo't ornong ta. Mabainak mo't dumawat ka dagiti anak ta. Tamok nga awan ti na itultulong ko iti. Iti panagadal ta. Adamat basit ornong ko lakay. Ornong mo? Wan. Inurnong ko dagiti tangdan ko iti no kasta nga ag sideline nak. Saan ko laeng nga imbagbagakan ka? Taamok adawatem manen. Ay, anyan. No sa anak ko managsaysayang iti kwarta. No dimngegak ko makada kayo iti pamagbagayo kanyak. Anda ko mama na ipundar tabakay. Tanapigsa ti kita ti garden tayo te. Oh, adto ti kwartayo nanang, tatang. Nagadumot a kwarta da ito yan, anak ko. Magano awan maurnong yan. No kanayunin da kami nga ikaniti kwarta. Wan nga raw, anak ko. Adda urnong mi, tatang. Naggapo ka ni Albert ti daduma dita. Idulin nyo tap na dagastusan nyo. Nang runa ita, tadiyon ka ba lang tagtrabaho? Bababay na kun kada kayo, anak ko. Paspasinsyaan ang lakuman. Iti na isausawang ko iti kalabas kada kayo. Pasensya kayong meten ay iti panagsasaok, idi kada kayo, tatang. No adaman na isawang ko na kasairan tirik nayo, day takot para mutlang iti pagsayaatan nyo. Masayangan nak ngamin iti kwarta pagbambanugan nyo, tabisyo laang ti papapanan na. Maawatak itan. Husto kaya. Kabayatan ang napigsa tayo pa agtrabaho. Agurnong tayo. Tasaan nga itag nanayon kat napigsa tayo. Te pagyamanan ta alakay. Ingaed dagiti anak ta tinagadal. Nga uray awan na it-iten mo kadakwada. Wen nga ron pakit. Ay na, agyaman na, tananakam kayo, anak ko. Imbagbagak ide, nga awan amoyo. Ngumsak magayam, ti awan amo na. Umayak man, kabagais. Sumra ka ama ng losya. Nagdadakal pa dagitabag mo. Pinapanaw na ko nilakay ko, ading. Apay? Ay, naiskam nga mintornong medya bangko. Tada nang invisak, ngam iskam mat. Anya? Iso pinapanaw na kon. Dakkel nga minakwarta tinapukaw kada kami. Awan sa bali papanak. Iso makipag naudak pa'y man lang diti balayaw. Kaalaa. Di ka mabalin abaybayan. Takabsat ka manang. Tang, mapanakon. Ne, ada kay magayam, anti. Ay, wan ka na kan. Kumusta ngay? Ay, katkasto yan. Nasihat la, tanti. Ay, anak ko. Makipagnagpay lang nantiyo dito'y balay, Taawan pagyanan na. Pinapanaw ngamin kano na ang kelyo iti balay da. Ada saan daan nagkinawatan. Kastaya. Nalaang awan problema iti dayta. O sige, anti. Agnaad kayo lang diti balay. Kat no da kasapulan nyo, ibagayo lang kanyak.
Sige, mapana ko na. Nagibata kiti kwartayo kanina ng tatang. Sige. Ala, agan anad ka anak ko. Napintas ti trabaho dagiti anak yo, Ruel. Matulungan da kayon. Nakaadal da adwa, manang. Gapumailaang iti sakripisyo da. Isuda, tinang paadal iti bagbagi da piman. Ay, malagip ko lakit nga ro dagiti imbagbagak idi may papan ka dagiti anak mo. Imbagbagak nga awan na pinta sa masakbayan da. Tagpakalaing damang bagbagaken ka. Ang amita, nagunudan darapaapda. Uy manang, isuasan gayam anasaya at ti agsaw iti patapos. Taditay tenggal, tigasat, ken masakbayan ti tunggal maysa kadatayo. Pamilya ti pangpangruna sankat adagiti awan ka is-iskan na abanag. Kabayatan na napigsa ka agurnong ka tapno daramatem inton magipit ka. Alaga gayem ditan tinagpatinggaan dayta nga istorya diti drama tayo. Biyag, ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel Jenna Almoite Drama. Thank you manan kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa.